하면 서 까르지는 너도 가하는 방에 푸는고 아무튼 땅네 그네 걔는 수수지 따보나 가하는 나야 아무튼 한시 싸우 흔히 자기 볼 때면 성라요 바탈라요 지는 뭘 주드는 가함 서마 또 가가 성든 아서 돌아 걸어요 성 사가 갖고 아부 따는 방에 땅 수수나 했던 아부는 방에 뭐 정tin이 부인우도 Khoroktham khai 능사래 파는 뭐 একটা জিনিস বুঝিয়া কিন্তু একটা জিনিস 뭐 কনসল খাইনানি সাইমানো মুসো খাই 능사래 파는 뭐 너너 성나이 아예 그 바행라이노 몸도 자는 감다 하면서 살아네 그래도 tin이 지는 뭐로 가까 아니 무라가 뭐라 따무 성나네 억거랑가 뭐라 따무 성나네 나 그거야 뭐라고 뭐저라 하 아니 뭐에스 아니 라스한테 가면 뭐에스 게 아니 너프는 사문 가면은 뭘 기반을 쌓기를 가면은 뭘세 뭐가 뭐 아서 뭐 있다고 아서 떨면 아서 뭐에 승리도 가 뭐다는 프랑나이 아바해 진이 수사이도 아버는 방이노 정 깬게게 정 건동라야 성난 날래야 아버는 방 수사이도 어바하게 컨플릭트 왜 따고 오래 보면은 아무 무슨 수사이도 에펙트 하이사이만 सोसाइटीनो पूरा पैरालाइज खाइ लाइनो खले बो যেমন বর্মায় আকে খাইতলে জায়গায় জায়গায় থাঙ্গে তিনি সালাইবা আরে কোটক থাঙ্গে লাচু আরে পাহাড়েলে কি হচ্ছে হ্যাঁ তারা তো কোনো একটা ডিসিপ্লিন নাই কোনো একটা রেসপেক্ট নাই হ্যাঁ কি হচ্ছে তারা একদিকে তারা রাজনীতি এমন এমন চাইতে আছে এমন এমন কিন্তু এদিকে দেখো তারা না কোনো কালচার আছে না কোনো সিস্টেম আছে না কোনো ডিসিপ্লিন আছে হনি তিনি হজাতো হ্যাঁ তিনি খানাতো যেসিনি বহু সব খানা রাখো ইভেন লিক সমনে হাই জায়গা রগো হ্যাঁ খানাও আরে পাহাড়লে কিতা হইছে গলি গলি পাইতে আছে তারা গলি গলি টাকার লাগে একটু টাকা ফালাও গলি গলি পাইতে আছে বড় না ফাইকে তিন নং মেডিয়ান থুরতিন নগো সাক ফালা রখনে কাইসা মাটো বুড়িবে বুড়ি লাথেরলে বুলাই মারো নুগু বড় কালচার ফাইকে আবনো বুঝিনা নাগনা চিন্তিপ্রা সার বুই বাহাইকে নিনে হানা সেকবা নিনে কালচার নাইকে নষ্ট খাইনে নাইকে রব आं आगे साजा मेकेले हनै 1835 1845 ब्रिटिश पार्लियामेंट बसाव जों इंडिया न जुदिनो कैप्चर खाय इंडिया नि नेचुरल रिसोर्सेस तुबै जों इंग्लैंड जों गोनां नानै होनखाङा गाय जोंनि कायसान लामा तामसाबो आं कलक केबें इंडिया बारनो गुरि नायखा आं खरसापानो गरि नुगिया खरसापानो बिखा थुनानो नुगिया खरसा जुता सुनानो पयतो नुगिया खरसा ड्रेस साफ खानेनो पयतो नुगिया लामा फानेनो पयतो नुगिया माने बर आसका कालचारले आसको स्ट्रंग bon देशो गरि गरि ब जतनो सेल्फ सफिशिएंट गना रब बरनो सिस्टम सबायना हंगाका बौना आ कालचार न बना सोसाइटी नि जे स्ट्रंग तंगमने क्राक नि तंगमने आबना आइगा मा सबायना हिनिस ठीक आबा केन सबाय पैक्या ह आफ्रिकान रलाइक्या भारत हिंदू मुस्लिम हिन तफन रलाइक्या ह अंका बुको मारा बु कलक हने म रलाइक्या अंका ब जात ब पंजाबी ब अंको सि हने म रलाइना खा आबा हेके सिनि कालचार जे स्ट्रंग तंगमनो बरफ नष्ट खाइक्या आ बरफ ब्रिटिश और आस रासा जतनि नि जे रिसोर्सेस तंगमनि बर जतन तलां थामैक्या आबन बागैसे बर तिनि डेभलप कान्ट्री इंडियन साइ ठीक आबा हेकेनो बरक सिनि बरंनि तमनो साइमानका चिन कालचार न आगे सिनि बुरिनो सुसुं बुसु रेसपेक्ट तिने कायजंना थांगा बसला आ बुरिनो थाङै ब बिसाखि बा बिसुनि बिसुथा पयतो मा तङै ब सामुं खाइ मा तङै तामु हमनाबो औ चलाकि आरो बुसाजोंनो सारे खारनानै बिनि क्यापासिटी त तम गरै आबनो ना नाय केतु बो आ बुरिना मा तङिया आसक सिस्टेम माने बुरिनो जों बुसु बरमरु बुरिनो बुसु रेसपेक्ट दुजा केतु तिनि तामुका बुरिनो कालचार नाहारे इभेन जोंनि बुरिनो सानाय इभेन जोंनि चलानो सानाय
आरे चिनि कास्टमर उनको तमचुमु दाउरी तंगु आहाय तंगु हनि सासेनो आगिनि चिनि कास्टम तां बर सिसिया आंगा बरसे साना सुरु खाइ तंखा आंगा बुइ साइ मानसिना निनो कालचार न बुइ इनफ्लुएंस खाइखिरि बासिना जेमन चिनि वाहान मसदेक आमनसे सोर बर्ता जों सुवा बगो निन बरक सुवा बगो आमनसे नंनो बांला म आबो बाहायके फायके आबो आहायके निनो कालचार न नष्ट खाइमा नोंका हाइमानो सोलोङै एडप्ट खाइ दिनै दिनै साक नों प्रटेक्शन रिमालिया अब हाइकेनो जों नष्ट होनखा ठीक आबोन बागैनो ओ जे रेप केस कन्सेप्ट जे फेमिलि बुइ होनाय आ कौनो समाव ता आसे क गुरि साखाने कारण चिन बरनो गुरि उ काहाम काय बुजुगु सुक्रुबु सायासा आबो बुजियाबो दं आबो बागै नां तिनि मासा ओ कन्सेप्ट रेप खाइनो साहस बरन फाइके जों दिल्ली नुगु वानजरसिन बनो रेप खाइ केन्दु बरनो जों बिचारिने बरनो पानिशमेन्ट रिमाया कारण पुलिस आदाলত बन थानि बर जत प्रोटेक्शन खाइकिरु रां पुसा दङ रसिन बर हंके तामो खिबुलुं कादि तब नखला बिसा ताकादि माने खिबुलुं काफानो बन्न ति बाय सुयाकमो सुइफान परिस्कार खाइ नों मानु केतु वाइसे बिचारनि नखला कलाइ खेंदा काय आबोखाय नों ताइ सेकागो सुइमानलि दा बेजा आलासिमानि गाबथाय पाइया फांसिनाय बिसा आकगुनतो आबन बागैनो सिनि बर जेकुनुमो सिनि कास्टनो बिसिंतिन आबनो बाइक सब खाइमनो सोंनाले के ताबुन दिनो तामतेलिया सिनि बर ताबु ताइसन सिबाय के जागा जेनेरेशन नङै केसो थाले ताबो सला ताम आं जे तिनि केसो खानामा नाने क्लाइन्ट थुते लेखा पढाबो खाइजा तंगु सला लेखा पढा खाइमानि कि आने दफनो रेप खाइ आबा खाइनो दानो फोरों ना आने दफाना आं तेबो फोरोंनि आकु तिसे क्राक खाइदो मानो आबो द फोरों आबोसो ताबो माने क्वेश्चन आबो बागैनो तिनि जे लिडार तंनाय राव काइमे आमचनि कम्युनिटी जे लिडार तंनाय राव बर बसां फाइ सागाना नाइदि तिनि कोट थांगे ताम खाइने रां पुसा रुइ कैश नो बर लराय खाइ थाना तानि बुरो रां पुसा खरि न लराय खाइमे के ताम नाय यगनाय के बद साजा मानाय किन्तु आसुबाय सोसाइटी कारेक्शन विक्टिम ऑफ बिचार माया किन्तु साबो बनो खाइने सोसाइटी से अबनो मिलुई कक साले खाइ आगिना है रायदा खाइ ताम पानिशमेंट रिमा आबा है सिस्टम जों मातु बनाय आदरा आनलाय नो सिस्टम जों क्राक खाइ तन्या काय अबा है के चिनि तमु साया तमार अबा है के थाबाय तिने कामि आमसे के कक सारे गया आरे आचार न कक साका बर आनो तमरु हुन बर बायदा वालाय तंनाय कक तो गुबिनो सरे आबा है के माने आउट ऑफ डिसिप्लिन नि थामु क्या सब दायित्व आबो नंगां दायित्व गताबो yang tek a topic ni bisingo no tabo aba hai tumung no gang rape ba rape khaijagai tongkhang ke aini bukhak tei bo hai saja mani man ke kaisa kuisu thangnai rogo case rogo nukha je amti hai rape case khaimani rok phasi rok order rijaka amha ke tripura amha bo koktoma bo tongo amha ke tabo bo raida o dojona rok no মানে আইনি বখাতে বব হাই শাস্তি মানি মান বড় নাদি নির্বায়া ন তো যতন সাইমানা কারণ বিন বুমা বাইচং गोबां मिटिंग जों बाक्सा खाइ एटेन्ड खालायलायका इभेन आगे किरण रिजिजु बो इभेन प्रेजेंट दङ निनि सोशल वेलफेयर मिनिस्टार निनि होम डिपार्टमेन्ट गरम जतन दङ दिल्ली जेफ्रा आगे मिटिं निर्बायन बुमा तामसा आबन सा आनि बसाजनो अबा के रेप खाय अबा के इनह्यूमन खाय ब्रुटल खाय बथार का कुखा आं हाय तिनि बुमा आङे सावस खाय आं तिनि सभा खाय दङ तिनि ताय खरसा बुमा आबा के सापाता मुथु हुनिस अबा के दुखता मानथु हुनिस
society sisadi tini life prison riman lifetime sentence rezagi man karon ang background human right ang background phayo death sentence to sum amno to sum encourage khaya nang thik ase nang khorsa ni life no bono sakhaya kan bono bothal khina ni taman nang tai khorsa no right no nang life no nang bo galti khayo nu bo haima khayo nu bothal ni tai khorsa ni jibon na na ni abono hangka khai chen encourage khaya ani ja ase ben ton ko jaga o ni 10 বছর ni 20 বছর aba hai punishment ni ta ngai tabu ni posku je under 18 age bonang ko juvenile no roho jangnai ar correction humo roho jangnai nga je pro boni corrected ngi phaikya correction ngi phaikya ka ulo borok yogi man haipono sishu chan kai aba haya bo ain buso jote reka bor sajamani mano bo ain ahike reka bor yang victim rok bisan mani mano proshno ka abu yan thani je crime khaine ta crime khaine rape khaine ta khaine bo ta punishment manai no haipono nini society no bahike nang correction khainai among ka ni larger mane future ni je ta harmani tintan baga bahai amno tui society se karak magnai society se borok step man nane hai tabu aino thaka aino mote borok bon ukil tabu je victim ni ukil sarka ukil borok private ukil bo nakhana gai aborok se gajang to dojan to defense khainai bahake tabu borok court of face khai place khai amno mote borok punishment manai to tabuk aba hai tum samung hamia hai ka ba gang rape ngai tong man bichingo guardian mane selaburi jotonin guardian rong ni phasingo nang as a lawyer ngai nai bobo hai short message tong nai ang guardian amuna sanamu so naidi selani di ki guardian nang khai naidi ni nang busa selangai nang taisa mokhang pan phunugui tong mono society selangai nang taisa phan mani man kentu nang abono advantage na oi je nang defense khaina ta thani an busana sawo nang jodi no civilize sijak nukjak busana jodi na hamjak bhongka kai nang busana bahike sikar nai bahike bichar khaina abo nang se ma sai tong nai haike je abusa thik nai tini berindi ke wan sungai nai bo beri borok society o beri ngai judin oba haike jengjang ni thamon ya guno tini bonom bo chalana proso phai tini bini society o bini acceptance busu tong proso phai tini bini family member no bo bahiko beri bini nong no bo phano bo bahika phunung nai tai buma bupa kami amse mokhang bahika phunung nai kama lasimu kirimu phayu haipona tini sanamu so gaje rono ungna thangai thanga gothonai thangka to mokai punishment rona nangu noro nije guardian defensive takai thanga tu bor sranga tu correction nga tu ani khabose bor correction tu rapist rong no correction khaita ka to karon nang bunga bufa tongnai bo nang bor no kaham khaimani ya karon nang to bunga bufa ngai nang bor na haimya phringi bui huni mano are bunga bufa se to musaya ka bunga bufa phurma kring ka ba bo samting khata na amti anga bunga bufa no dusna musuni bunga bufa jati sa try khaija ja bunga bufa kaham bosano kaham khai tiduli tiseti phaine ঠিক আবা হাকে বড় হচ্ছে খাইছে তিনি কিন্তু অব হাকে লামা হাইমা থানা বড় বড় কেন ফুরি তাকে বড় সোসাইটিনি যে এনভায়রনমেন্ট যে ক্লাস যে আবহাওয়া যে নবার মানি দংমনি আজ সেসম বড় কলাইয়া বড় আবা হাকে কমিট খাইকা ঠিক আছে जों ফরগিভ খাইমানো মাপ খাইমানো হায়া লগলগনো মাপ খাইনে
বরং কিসা শিক্ষা মারো হাকেছে বড় সর আবন বাকি শুধু বড় রমজাকা শিখা শিখিয়া তাবা বরিনে লাইফ আবনো মতো মা মানুষ নাই না তাও সাবো দায়িত্ব ফায়র তাকে সাম সাবো অর দায়িত্ব ফায় উষ্টি যে তাবো জমতিয়া বা রিয়াং সিমরে ফাই আহেং লাইখা नोङो बर' सिमिनो बिचार गाहाम दांनाय हायमाय दांनाय सिमिन नानो नाहायखौ स्टेटनिबो रेसपन्सिबल दिनै नों खर्चा स्टेटनि बर'नो नोंसो प्रटेक्सन खायनाय नोंसो बर'नो गाहाम हायमाया लामाथि थैनाय केन'नि स्टेट दिन तामनो बागै नों खर्चा बोरै खर'नो बोरै नों प्रटेक्सन खायनाया तामो कारणे तिनियाव गें रेप बर' सुजुग माने बर' रेप खायमान तारमाने स्टेट फेलियर बर' एडमिनिस्ट्रेशन चांनो रोङिया आबन बाङै द बाहाय सोसाइटि गो केन तिनि हित मानो आगरतलाखौ जेखुनु हाका लगे लगे न ट्रेस खाय बर' खायखिनो केनिनो कामि आमसे का आमति सिस्टेम खरि तानो बागै निनो कामि आमसे मांनो बिसोर बाग रे बुं ताङै टाउन हंकाय आके रे बुंया आबर ताबो स्टेट फेलियर आबन बागै स्टेट रेस्पॉन्सिबल जेफ्रु सोसाइटिव स्टेट ऑफ हाय हायमा जों जालंनि दङै दंखागाखाय आबो स्टेट नि फेलियर बरसे अकाउंटेबल ताबो आगरो काहे ताका सेमन अब त क्राइम न केन जेफ्रु स्टेट बो विक्टिम रनो बिचार रिमैया जस्टिस रिमैया हंगाखाय जे परपेट्रेटर जे खलायनाय रनो बो पनिशमेंट रिमैया हंगाखाय both failure and it amounts to human rights violation. Government bagai ani je last message hengkakai state government of Bruno rehabilitation maranai of Bruno compensation maranai je boni lifetime je to borokni life no bor carry out khai thangmana tike te borno proper tabo saimia brio busu bo go bisinka te bor tam khai tang abo saimia ko bor judino pori tong hengkakai बनु परिनानि सेब्रक पर आलका जागाव टाउन तुबि पर बर मा खलायनि नंको बरनो विथ फुल फ्लेजेड जत फेसिलिटी रे बरनो मा परनाय आबो कायसे ता कायसे गाकाय जे सिस्टम अफ आके कामि आमसें दंमनि बरनो प्रोटेक्शन बाके खायने आबो बरनो सिस्टम मा दंनाय कामि आमसेनि लीडर ono ति कामि आमसे लीडर माने थाबा आ पॉलिटिकल लीडर न साय कामि आमसेनि कम्युनिटी जे हेड जे दंमनि আর কিবা কামে আমছে বড় বড় সঙ্গী মানুষ লিডার এ বাহাই খাই রেস্ট্রিকশন বাহাইকে খালাই মারনাই সোসাইটিनो बाहायके डेभलप खायनाय तामनो बागै तिनो बाहायके सोसाइटियाव जों जा गलायखा आवनो फाइन्ड आउट मा खायनाय तिनो जों साइमोन गोबां मोबाइल ति आं थाइन सागा पुइलाव न स्मार्ट मोबाइल काहाम दं हायमा दं तबो जों हायमानो जिबो सोरका काहामनो सोंदिया आबां बुवा बुफारो बर' वार्डसोनो नांनाय ब बयसो बर' मोबाइल याफना ना जों ताबोनो बोरै चराय मगन थानो मोबाइल इंटरनेट गना चलारो चराय मोबाइल गना इंटरनेट गना बर की ताम बग मोबाइल ना ताबो ना बर मोबाइल नाय जागोल नंला ताखन मोबाइल ना बा नों तामनो बग द कक साना नागा कक साना नों इंटरनेट सारा रुदि चराय सकागो कीपैड गना रुदि ताम बग स्मार्टफोन saya kali pun akhir papai renang mah, tamane garjen dok aja kau besarna maya nangai rumah na apa maya ya, besarna nasil mah sekelai, besarna maya kakek kakek, bobo na renai ria bosina nangai, ada kakek na bahamza kabu, apa no, kaisa message no, garjen no namu semua, norok, kab hai mereka salai, bahkan susah tidak corruption khaiman, apa dah lagi, आं तो गोबां जायगायाव बाहाय इस्यु रागि बं था नुखा तमखां थाङै गाजों बोरिं गाजों चला गाजरावनो मालारे का बाहाय साले कम्प्रोमाइज खायलाय बाहायके थाबनो कारापसन खाय जेल रह काके न उंगै थाका काहामुं थाका आं बिचार मा खाबैया बुझिखा ए आ सिस्टेम रनो चिन बर सिना नांनाय गाव बाहाय तम बेले चाया आं मा कबो जेसला सिखला र चलाय र जखनाय तो नाय तो ना रक एकदम आलादा बायदि अबाहाय हायमे सित्राव याक तारदि गाहाम दि लाबो नाहारि
dopana hamjaka hana hamjaka kai society na hamjaka kai nijir mane kong na hamjaka kai abono no se kaham bahke khaine swabaw ongkoni amte haime sitar no जों stop ma khane jemon drugs je jaga na a jaga guru khaisang romla ya ko khayo thik aba haike no hor kalai ke amti kalai ke u orges naina hin thalai wanjibe rep khaijaka ogos naina thangge chuan lai a haike thalai ga a tomorong no correction ma khane kanyam chai se tongna no restriction mar na je jaga panawar thangpa no aba haike nyau जों nuku hot iko tini miawo tinan khorsa kolik ko advocate sau miawo bro porikha ra ko ripai horo Maharashtra ni tei yang Punjab na borno kutul dai kabuya koi bo phaipuru horo se 11টা 12টা se aro chala khorta buri khorsa ro khari wala lai bulale tonglai pro anne sa a character ro beleke hamia ang tini sanamu subo je parent no basabuti no town no bar ri to kiba kami phano horo program rainan na hiken no horo amte no please stop khaidi tai borno naidi tai borno kaham kai atmosphere ri to ni haikese society kaham ban lai thangjak sal kisa sikang omorpuro boisaki melawo je romfer laimani party mani bo oro tamhnai bosong kanani bisingo jamatiari yang nije sentiment nglai kok asailai tongmani nung je agiwo human mohila commission rogobo tongi phejak abono ti nai nung je im hai je sentiment ning tongmani bo bobo haini ni kok phirong ba kok kesar mung tongnai aw jotonoti siniti prahas sini borok to pharma bala keno Chongjakha te ane khaka hamya pharo chini bororong ni bisingo belaikena mahai selengma singsa charai rong ni bising belaiken nokja te kena kaija rong ni bising bo belaiken nokja gaitung nke ta bo recent chung khana mani abo ka to kaisa sampradai khamai ngai thanga je ang khana mani ang arathang sport thanga investigation khaiman yakho hai pano jototok babe ang khana mani nga khena jamatia dojona sikliro kunoi baronga khene riang sampradai ni tabo orna ang kaisa kok sana ni mosungo chung asale riang jamatia deborma koloi mol soma abo hai honai nani kokya criminal eba khena kaisa accused person dos khaine ব্যক্তি abo je kono title ngai manu abani bagi amano tui je important rolai je sampradai nglai tongmani abo khe belai khena saya karon chung sini borok ni abo nai khanga kai chung as a human being borok hisabe nai khangke gender tama nai chola te buri ni o gender kaini si orne title ne tui wanso khanga kha abo khanga khe no chung ai ki to thansa si tiprasa chung thansa si tabo bo chung tiprasa thansa no haibana kuno jaga o thangai chini title ala khlai rojak mane abosin division to bonane bangai kobangma dhoroner जों तमाने खागे रजां माने आबो गुबुन द फाराव जों खागे रय माने आइबना अरनो जों साना निथां माने केनो जों चिनि सराय रगनो जों बम हाय जागावो जे जों थाङै सौखा आबोनो जों बालाय केनो गथुखे वा सफाय खलाय दं अरनो जों आरनो जमातिया हि हलायै ब रियां खलाय नै आ सेन्टिमेन्ट तो बगाके बालाय केनो जायनाय आबोनो खनावै बालाय केनो आं माने बखा कसंखा हाइनो से चिनि तिप्रासा नि बिसिङो से borok kisani bisingo se tabo dojona je jara thangnai abaro to innocent dehan se ne boro situti siangni denka ba satanic boro ne bokro haboi denka saimi ai pano ঘটনা কিন্তু balaikena selengma singsa balaikena wanama singsa balaikena kirima singsa bolo se sungwan chuklai thai tongmani gorne khorosate khorosa sampradai khe thanglai je omai khlai lekha ka abote थाक्लाय मंकरिंगानो abani be ang nerno jotono no sanani mosungo obo je kono section je kono community ngai mana je om hai khlai tamanai samung hamya samung tangmani selengma sungsa samung tangmani abo je samung tangnai bono se sung baike ainoto babe borno baike sasti roiman abo se sung dabi bo khlai mano abaike se sung kok sapai be khlai sung je saya khlai nei no obo je kono jati pangthang
जे जाया खालायनाय नामा जों सास्ति एबा केन बरनो जों सासन खालायनानै नाङो आबोसि लाइ थांजों जरारगो जे अमहाय महिला कमिशननि बखाति गोबां काउन्सिलिं रबो खायजागो इनके आवाहाय माने सोसाइटी हेकेबा गार्जियन अमहाय रंग खायजागै दंमोन ताबुकनि आ एक्सपीरियंस नट लायते सोसाइटी ता मेसेज दंनाय थांनायनि इन्टारनेशनल वमेन डे नतुबा कयेकटा जागावो आं वमेन कमिशननि बोर्ड मेम्बार सिन्स 2018 नि सिमी 2021 आ रेंज आं जेटा लोगोनि जे स्टडी खायमानि सिनि सोसाइटी ओ जे स्टडी खायमानि बेसिरभाग नायनाय माने रेप न तयै 100 जन जदि रेप खायजाखा केना 80 जन चिनि कुंबारा आबनो तै अनेकबार ना आं साका जे जों पारावो जों किसा तमाने इंटेलेक्चुअल ग्रुप रो एबा केना किसा तमाने मेच्योर जारा वासने थिंक टैंकार बरो आबनो स्टेप ना हाथाय दङ सरकार एबा केना कोर्ट कासारि आरो सिमे रहर लायगा के सिनावबो सल्युशन फाइया आबनो नाहारिनो आं बारबार न साखा प्रो बहायनो चिनी कायसा पारा खेफानो कायसा कमिटी खायना लोकल कमिटी रहिफान कायसा खाना नेनांगो जे जागावा आं नेनो कायसा कक्सावानो चिनी पारा कोना रंग नायने खानके कालबर्ट रगो नतबा जे कोनो जागा रगो आसक लायै राबार बागान रफानो चिनी सराय र बुथु बाथां लाय इनका सरायबा अनेक समयो आमा हाय सराय रंग न पदेपर बुरी रंग न शिकार खायनानि बाङै आलोचना अंलायना हिमाखाकाव कारण बरनि एमन एज दङ आ एजों केन बरो ड्राग्स सालाय माने हयते आरम्भ खलायै बेबाक जागावनो सामो हायावनो सिनि दफानि सराय रता बन नुकजा गयतम अबन बय अबन प्रिभेन्ट खायनानि अबन कन्ट्रोल नारना निखा केन पुलिस रक तो जेखाने घटना परिसे बरो स्पॉट थाङो किन्तु निने आनि मकलले जारा पाराव तंनाय र जों बसबा सराय बे चले बोबा हेके चलै दं बाहाय बो माहाय फैमिली नि आबर तो जों साइमन आबनि बाङै जों घटनानि परे तीव्र निन्दा करेछि हि सामान्य आबो बेलायखेनो चाया सिगां बायरा सेमिनो जों बरनो प्रिभेन्ट खायनानै नां आबो कायसा कमिटी खानानि आबो बेलायखेनो आं नांजागो आनि व्यक्तिगत भाबे काउन्सिलिं खायनानै नां जरावो जारा पारा रगो अख्रा चाख्रा रग दङ बा चाकरी खालायजाक दङ हाइली एजुकेटेड दङ बरक पारानि सराय रंनो थुमै काउन्सिलिं खालायनानै नां जे जागा बरो आबर न वा सकय मानिया ताबो बरो दुख मानै ताबो तिनि जराव अंखा आ सराय रो रिपेन खाय दंखना जे वा सक दंखना जाबा आं खालायमानि चालिया फियाबा बरक पहिला सिगां फ्रंगा केन बरनि आबो न वा सकनानि बरनि क्षमता करे ओंगै थाङो आबनि बाङै बरनि गाइडार नां गाइड खालायनाय बरो रं नां काउन्सिलिं नां आं जे जागा आनि एक्सपीरियंस आं सासिनो जागा जेफ्रा आं काउन्सिलिं खालायो 2018-19 रगो बुरि रंनो स्पेशली बुरि रंनो आं तो वमेन कमिशन नि बोर्ड मेम्बर बा बुरि रंनो तयनो लाइक क्लास 6 नि सिमे कॉलेज जरा तैरक आं काउन्सिलिं खायगा आरो जागाव आं नुजाका बेलायखेन फ्रुटफुल नुखा बाहायके आं मानेले सिनि गार्जियन रो बाक्सा बसानो फोरोङा नि रोङो बाक्सा केना फोरोङा नि रोङिया इनका आरो जागा मा केना आबनि बै जों सोसाइटी मा दंले समाज बद्ध चिनि अमुखे मा दं त माने के आं रोङिया न फाने देखरो सा फोरोङा केना बरक त माने फोरोंलाय ओमाय के खायना थांतनि केना काउन्सिलिं बेलायखेना नां माने फ्रुटफुल आं नुजाका जेफ्रा आं काउन्सिलिं खायो बर हल बाय कायसा काबलायखा रियल फैक्ट न बर बुजिखा गोबां बर एक्सप्रेस खायखा जों मा फाबाय अमाहाय र फोरोंजागिया आ कग्र मेडम नि आरो कगमाखा जों बेलायखेना न हामबाय नै स्टेज अफ फाय र बर गोबागै काबलाय फाय अमाहाय र बनुखा इनके ताबो नुकजों माने केना चलानि सेक्सन न केना ताबो काउन्सिलिं खालाय जाय त माने के बरो त माने चिनि जेमन महिला कमिशन वमेन कमिशन नि दङ हाय त माने मेन कमिशन न त बा आइ थिंक यंगस्टर्स कमिशन रगने करे चाइल्ड कमिशन नि दम फिरो दो अपनी बांगे और कैसा गैपिंग गई टंगना अपनी बांगे बेलाके जों अबनो चेतना ने नांगो बेलाके सिनसियर जों हैंडल खायना ने नांगो चिनि दफा हायनसि माइनॉरिटी माइक्रोस्कोपिंग थांगा चिनि तबो दजन चराय जे तबो आरो तमाने लाइफ टाइम बरो जदि आरो तंग खाय चिनि कैसा दफानिबो बेलाके न खति दजन जुबो गोबां माताबो हायनसि पदेपर खालायै चिनि जेल खानाव गोबां मा हायनो बरनो एलिगेशन थेपा जागै गोबां मा चिनि दफानि सराय र तमाने जेल खाना र दंबाय
kebang manu karone okarone abo se te bo ma ke dara lai pen ke sini do phani bobi short rong ke to all youngsters rose ke sini ma do pha ba hai ngai abo no bele ke no jara jara wan so bele ke no kha kha mo te bkha bele ke hiligo ai pana ang do pha rong thane abo no nang sana ni mo sungu o incident ak mani ang 2019 no je pro abo kok sawo dor somno je pro kok sawo apro ne nai nei mani puja no to ye puja wo osa ni osa tamane puja nglai mani jara wo apro nang internet tamane tv center ro kok samani apro kok samani ke obo hai sini tabunai di a chalarok dera kha thingna chalarok dera kha sobabai dera buri bai inke buri ni bises klai buri ni ongsho buri ni section ni amoro guardian ro buri ni buma bu phangnai ro teksa ela tongna ne nang apra ang duradarshon kok sapra obono saka apro poza gana gana ngtong apro duradarshon pura anu saka madam kisa kok sar phaigrati 2019 no inke tabu I je am khairo society o party mungi tongmani I je youngster nang je saka mohila commission to tong phiro buri rok no ka khanin ke child commission tong inke je youngster ro borok emon borok ni jora phayo 14-15 years o borok ni life tam ngai sia kabang ma am hai samung hamyam no kubul jagai tong dukher বিষয় inke abo je ama hai main rong ni youngster rong ni bagai commission khajak grei inke tabu जों जिनि society ba जिनि guardian ro buri besarok ni phanangka jala youngster sikla 14-15 amhai age ni guardian ro boba haike besarok no naikolna ni pedulna ni nang nang to women mane tam hanai women commission ro ni bo aba haike kwama experience ngi tongka abuno kok thaisa bai busina thangka guardian ro no kaimi amsai tongnai ro ni bagai boba hai फोरोंमों हायकेबा मेसेज ओंनाय abono no 2019 no jepro durudorshon no ang jepro kok sapai deng jawa aprang kaisa message romani tong puja no to mela boy kaisa occasion ro go thang pro ro kana guardian bises ke buri ni guardian borok buri no tilang thangai no phirok toi phia sa jora buri rong ni guardian borok no tilang thangai phono goi kholong rai phano toi phire na aboka sanskar sini family wo etto tumai sanai kabang ma jong serengjangnai tongo phorongjangnai tongo abono jong onek samay wo jong erogui tongo je jago baya baisi thangle ta aburi rong nong kong no tabo sanan thakake borok tangkale buri kini kala horole so kutuma thangkhuna ba kokta inke oba haikle no 2019 no jeprang sawa apro kuno rape krikya apra ang belake nang gaw ko kuzar saka chalara no bang saka naidi buri rong na ni rong ni bahna je khen rong nukti bor buri rong bahai na chalano buta hai khen nukti oma hai relation na toi phekan kai borok sikla saka ke jotono makai jag tabo dozona rape khainer bor ke makai jag la samung deba niche kai jag khamu hai deba na but before the bor ni somoy jora sapai ka san sikan oba hai ki je ama khlai lai mani borok tamang butu ke thanglai borok ni salai mung tong abani bai guardian roni ne busa sabo bai boyi tong boro jaga thangai tong bises ke tabo mobile number balake misuse kai abono thangai omo probe international omendero bang ko kusarka mobile emon ke technically sinaro chini education notoba chini mentality asa ke mature ngia kusani saka chini technical eto reach chungka mobile no sabo ব্যবহার খাইবা agiro ke na businessman ro ba prime minister ro kotor officer ro borok tamne use khai hamane gele time no maintain khai na ne na abani bangi borok si use khai tabong ke banka 90 thangai am soika tamane mobile yafa soika abono no waisa okongno saka je chini do pho je mobile payment apo misuse thango misuse o mobile no tu yoi tak zaman tabai sang sape no kong nang age bu sakat ali sara sarpra tui nang thikna কিন্তু ali je pro yang susrai ko sani sekang belaikan kotor no to tui kotor wati kotor phaikan ka abo koso with dismissing thang thikna bo haike na chini do phani thani wo o mobile ro belaikan tamai sani kirima sungsa haikle chini do phani thani abo effect ngi tamka
इनका और नो आं साना ने मुसुंगो जों एक खालाय मानो बम हायके माले पारा खालाय कमिटि खालाय सासन माखायने ते कैसा केनो जों बर' काउन्सिलिं खालायनानै आबो टीम रो खालाय मानो दाबो जेने दफानि हनै जेने हा दफानि बाङै जारा सामो थांनाय र यंगस्टार्स रो थाने आं कैसा कय मुंदा रोने मुसुंगो अक्रा रो तारनि चराय रोनि टंमंसा मनो दाइतिखे बुसिना मैया कारण बरंनि आमलो तो अमायके मोबाइल टोबाइल करे इनका तांनि चराय रोनि ज्ञान रो माने के तांनि चराय नो रोनाने नां हेबलेना आबनि बाङै आं यंगस्टार्स रो नो बा बोरै चराय रो नो आबरनो जानजा पारा कंट्रोल खायनाने बागै आं चिनि दफानि तार जेमन चिनि ताक्तिप्रा मथां केto YTV दङ आयं दिगि बरने अमो बाहायनो ताबो आति सारो हिफा तंखा IPF तिरावो ए बाहाय बरनो आं कयनाने मुसु निरो किसा इनिशिएटिभ ना जाबायदि तमानि के चिनि मासा कारेले कोसाफा से कमा खागा के चिनि दफा बेलायकेनो तमाय साने कमालाई कथालिया और जागाव से नहीं तब 2 जना ते बुरी में कनई और ने 12 जना ने लाइफ शेष मोका इनका ओमा हाइकिंग माने न जों माने बेले के सिनसियरली जों मनो खलायनानै थांथानि खाकेनो जों बरनो मानाय चंनाय ते बरनो ररमै नों बियांदिं थां साबाय बबय जोंखा बन मोबाइल चेक खलायनानै नांनाय काउन्सिलिं खलायनानै नांनाय बरनो भबिष्यतनो फुनुगै रनानै नांनाय भिजन फुनुगनानै नांनाय खाली दिमाग सेटान का घर ही हजागो हिंदी कबाय आ खाली दिमाग के तंगमानि बरने सामकरिनि बागै बर' जेफ्राफानो पदे पर हाया सालायनानै काहामते फोरोंनाय करिखाबा हायानो न बर' बेसिरबांनो इनफ्लुएन्स सोलोंनाय आबनि बाङै दङ जों ताबो माने बार के घटना नतो इभेन कायजा रोंनि बिसिङाव बाहायनो अब मोबाइल न तै आबनो बां काउन्सिलिं खायखा आबनो बां वाइसा साखा सेमिनार जे ताबो सिनि टपिक थांलायनाय जे गामि टिनेजार जे आबो हायनि तमानि कममा संगठन दङ तिब्रा मथानि YTF दङ आतिसा दङ गोबां स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन दङ नोंबो खरकसा TWF बोमा बदलनि खरकसा नेत्री इनके नरखे आबनो तुइ कुनु इनिशिएटिभ ना हाजागे दा TWF बा बोमा बदलनि बखाक्तै अबनो तो आनो साहर बाइका हाइफानो मेन को खांगाखे आरो स्पोर्ट विजिट थांनाय को प्राय नै अमो रेप ने अमो रोनेर बनुखना निरो मीडिया रोनेर साइमनो आं रेप रोगो थाङै डाइरेक्ट लै आं इन्वेस्टिगेशन खायो बरनो नायकलयो दाता म रियल फेक न तो बनाने आं चेष्टा खायो कमिसन तंफ्रो खानो ऑफिशियली फाइलिंग खायो ताबो खानो आं कमिसन ताको तंलियाबा आं बरनो प्रोसेसिंग फोरोङै रहरो इनके ताबो तांनि बागै आसग लेरै दंखा जे आबनो आबो हायके स्पॉट ऑफ विजिट खायनानि हायके बा हाय जे पार्टी मुं तंमानि सोसाइटी व ताक बुरै जे पार्टी मुं नङै थांनाय बुरैनि नुखुंनि आरो रगो हायके बसलानि नुखुं रगो बहाय बुफुर खायजाकनाय आमा स्पॉट विजिट चिनि बुरै रनि बखागै हायब्लेना आंखे तो पाराव सियानि दादानि बसानि काइलै बारि दंखा जे दिनो इन्सिडेन्ट दङ आं मियाफोरसे आगलियो सबकायो ओंगाखे कखे अरसि जों चिनि बुरि रक बाहायनो तमाना स्टेप ना हाने न फाले जों डिसाइड खालायलायनानै नांगौ ते थांलायानि हनै साला साहलायका थार थांबायका आं क्लियर या थार थां सौयबायका चिनि बुरि रक तो सिया हायबेनो नांगौ माने कगंखाकेनो जों बुरि रक थांथों थायाथों तमाना आबनि फाइल प्रोसेसिंग बुसु जरातै बाहायं तंखा आरो लोकल नि बरक साक बाय साक वालायलायावै आरो नियो बरनो सुबावै बम हायके फाइल प्रोसेसिंग खायने आबनो से सिकन नायलेग्रा ने ना आबो बुसु जरातै बाहायं तंखा आं साइमिया आं बनो खोसना माने परे निरंनि बेसिति क्लाइना जों तेकिसा कक फ्लग लायनो ऑफिशियल बाहायं तंखा आबनो ता आं तो सिले सिहग्रालिया इनके बुरि रो थांखा होनैबो आं प्रूफ मायाको नोंसों माने बुरि रो थादो थांखा होनै हायफानो बुरि थांथों थायाथों जों थांथों थायाथों जों तो गोबां जागाव न इन्वेस्टिगेशन खायो बा गोबां जागा न स्पॉट विजिट खायो हायफानो सामंकि तुसिन या फाया जों डिमांड सिखलायमानो हायफानो अबो चिनि या फावया अबो का पुलिस प्रशासन नि मैटर इनके लोकल नि जारा लीडर्स दंनाय रो
lokalo jara intellectual tongnai ro highly educated tongnai ro agok phai bono busuk jara teke bahai be khlaijak abo khlailai na tongna angja ani ja bisasta haipano ang sanani naimani kangke nironi bisingte ang sanani naimani kangke na nangkukmani kong kangke na seng prevention is better than cure hojago sikang bairam chingna abono tamana prevent khaina ne bagai jeng step na ni thangtani para committee khana ne nang ngya khana obo kaisa bemar haisi biara haita abo sololai khorsa si sololai engka abono te kaisa dukho ne ang belai dukho nang bahai ke manele chini tripura ni প্রশাসনিক belai ken durbol je jagao ang rape khlaijak mane gang rape khlaijak mane na ang deal khlaika 2018 ni simi 2022 no aro jagat jeta nok mane ang joto collection khai je evidence collection khai medical report hoite joto toma collection khai sing roibo aboni kuno justice maya belai ken dukhonang tabo roi hojang nai ro bozara teke bahang nai ang saimia karon ang nirona obono kok kaya sanani mosugo nirona madhyome ang sanani mosugo Tripura sarkar ni tomar sane প্রশাসন belai durbol mane bagai tini jora asa ghotona ngi tong mani gotona ni asa kirma singsa kirma bisis kai bori rong ni asa kechini safe secure kori ngi tong mani kabang ma sung chine commission niti bahai mahila commission niti basung kabang ma file put up khaiwa abo file processing khaiwa haipano রাজনৈতিক ভাবে দেখা ব্যাংতে ইনকা সাইমিয়া আবারও বেবাংনো তোমানে চেয়ার জাগিয়া কবাং মা রিপোর্ট আমাদের অনুদ নখাবা তিনিসি জরাও 12 বছর নিচে তলানো যদি রেপ খাইখাঙাকে আবো তোমানে ফাঁসি সি রোজা বনে চিনি যে জায়গা তং মানে আর জায়গা মা বসে ফাঁসি রোজা খাবা নির অনুদ নখাবা আপনি বাঙাই না আং ইয়া ফাঙ্গো নিরন বেসিন থেকে আং সানানি মুসুমাকে অবশ্যই পারানি বড় রং দায়িত্ব না ফনানিবো সাসিবলে হনে ইয়াকাইতা দংদি ও ফনানিবো সানি বেপার সিবলে হনে ইয়াকাই দংজাংনাইয়া কারণ আবনি নি নুখুমবো ফাইমানো আনি নুখুমবো ফাইমানো আপনি বাঙাই অমো হাই তংমং সায়ানো जों जतन ड्राग्स होइते आरम्भ खलाय गैंग रेप होइते आरम्भ खलाय ओमा हाय ड्राग्स आनाय रो पदे परनाय रो बरं न ओमायके रेप रो पदे परबो याग रो अपनि बागै लुकुरं न बन नां साराने मसुगो बेलायखेना बखा कष्टंगो हायपनो जों बसकांगो ओमायके ते घटना 응야 खलायनानि बागै ngake नों आं जतन दायित्व मानानै अबनो रेसपन्सिबिलिटी नालाय ngake बसकांगो ते बकिरिमा संसांनाय आर ते लास्ट केसि साकक सानानि मुसुङो बुरिरंनि कामुं सुमुं चलारं ताबो रेप खायखा बरक तो साया खलायखा ताबो नि यंगस्टार्स बुरिरंनि कामुं सुमुं न तै बाहायनो बेलायखेना वाइसे वाइसां कक दिसाबो हायपानो তোমার এটা মডার্ন এজ দেহনাই বড় খাকাওনো মানে তোমার নাই আনি বসানো আনি রাং বাইছে আং কারনাই আনি বসানো আনি মুসুক থেকে আং তরনাই আনি বসা হাকাইছে সাজাবো খে আং সিখলাই দङ খে তাম কক দংবা আম तिखे साइमान हायफाना आं सानानि मुसुगो चला तो साया खलायबो थिंनो जों बोरैबो साजागिया जों कामुं सुमुं बसाबोतिनो कामुं सुमुं रमारो कामुं सुमुं रमारो बेलायखेना ट्रान्सपारेन्ट टाइप नि कामुं सुमुं रो फाला फिलि रोके चनो माने आबरनो बसों किसार अमखलाय सतर्क खायनानै नांगो कारण चिनि मकल दङ माहायनो चलारनबो मकल दङ चिनि मकल बाय जों नुक माहायनो बरबो नुगो खा आबो कायसा तमै सानाय आबो इसोरनि कायसा आबो दङ ए आबो एट्राक्टिभ बुङो दो आबो एट्राक्टिभ बुङो ओंखे जों मा बाक्सा खाखाबो बरनो एट्राक्टिभ खायनानै बाङैनो साकनो बलाय बै कामा हायरं नुकजागो abani bangai burirone kamung sumo abo belai patala saro natoba bara saro belai omai ke kamani ngangkena abo rok chala rok temptation kelayu porikha kelayu hai ni jora jorang makhakau angken na banai the sing western countries ro phatar hawo ngi man sine hawo nganga te kisi sa limited phaika kang belai jajago guardian rong nang sanani musugo te student natoba youngsters buriro bises ke buriro nang sanani musugo even চিনেমা জগত বনাই নাই দি তাবক নে চলার রংখাখানে একবারে নেকটাই কাজা ব্লেজার সুংজা নাইথকমা বরং না আরো বলজাং নাই বকরে হাইপানেসি বড় বসক নাইথকে বলইতাও
जों बोरै रंनि थानि खांखाने बेलाय बल जानाय गोबां आबासो जोंसो बेलायखाने खलाम खला इनका अबा हाइकिं माने आबारावबो बयनन तमा सलारना फायदि अमा साया सामुं खाय फायदि हि इनभाइट खायमा हायं जागो आं साखाखे हयतो साया फांजांनाय किन्तु अबनना एज ए बोरै आं अबनना आं सानाने मोसौबो जों फेशन खायदि हायफानो चिनि बेबाक काबार्ड खायै तमाने बेबाक जाकनि रवै कांहाखेनो बेलायखेनो साकुंनाय आं माखागौ कारण अबतिराव बेलायखेनो जों अमराव मेलाराव थांनाय नुना लामाराव फानो सारेराव फानो जों आगुलिराव हिंखांखाखे जरा जरा नासिना हारागे जों बुरिरावसै इनका चलाराव तो यंगस्टर्स ब्ले जोंहाय मेच्योरिंया अक्रांनिया बर'रावबा आरो ने बर'नि नजर थाङोते बर' टेम्पटेशन क्लाय चलाराव बायना आमजों मंगो क्लाय इनका अ बुरिराव बाहायनो चलारावनो बेलायखेनो काटिया भातारले हानिरावनो सोरंलाय दे जों तांने जगोबा अमाहाय नंबाय खाजे बेलायखेनो फातार मोबाइल सियागोबा आं आबार मैजो खायरनाय मोबाइल सियागोबा फातार हानि तो मुंसा मुंनो बेलायखेनो अडॉप्ट खालायना माने बागै बेलायखे यासाक ना माने बागै मोबाइल तो दुनियानो सिन्दुक मानेबा आरो जागाबो चिनि कायसा फैक्टर रंगै दंनाय आं माखाखौ कारण जतन कम बेस हायनो बैनार कामला थाङैफानो मोबाइल तो याफां दंले दुनियानो बरं नगो आबने बाय काहानो बले यासाक माया हायनो बले यासाक तमानि बाङै हाकेनो एजुकेशन न चिनि आसके का सामाया सानिनो आलि सारा खिख्लाय माने हाय एजुकेशन चिनि बरो आसके का सायसाने न टेक्निकली बेलायखेनो सिनारो सफै माने बागै आबनो माने कहाँ के यूज खाइमे माने बागै मिस यूज लाय माने बागै गोबां मानसिनि दफावो इंसिडेंट घटना नुजागै दङ अब हाय मा दंजागो आबानि बागै जतन आं सानानै मसुङो फायदि जों जे मासाक जों चिनि दफानो रखा खायनानै बागै सिखला सिखली गार्जियन अक्रा इंटेलेक्चुअल जतन अबनो जों किसा स्टेप नाहारै बाहाय खलायलायमान अब जतन शेयर खलायलायमा के बसावो ते हंखेनो शेयर खलायलायमा सिमिया अबनो बाहाय के इनिशिएटिव नानै बाहाय के अबनो मथांनाय अबन जतन पारावो जों किसा स्टेप नाहार के साव कमिटी रखाय फानो बेलायखेनो हामबाय निरनो तैख्लाय दफारंनि थाने कक थाइसा थाइनि सानाने खेन मा माने बागै निरनबो बेलायखेनो हामबाय ते दफारंनाने खापांनि हामजा मैया पारो जों वालायलायनानै जराया जों हामजाक लायनानै जरा हामजाक लायमाने आबो नांमाने हामजाक मंगो जों थांलायनानै आबोनो जों अनसलायनो जतननो हामबाय मरपुरनि बैसागि मेलाव फायो रेप खेमी खनामे जों फाया आरो कोनो बैमी सतनो खनाम बये इनके पहिलाव ब्रेके मी आबो क्लाब बेके सम्पर्क तमी सिसा साख नारगादि मोबाइल दिन दे सिनलाय बेके सिनलाय मोबाइल दिन आबो मोबाइल नंबर माय मोले नुं ब्रेके माय के हासुनि ब्रेहा पाराव रिम दे रंग नंबर दिनके इनका आबो क्लानि मुले माय दि माय मामु मेला राय जमातिया बिन पाराले सिसी तेंगरिया कॉलोनी पारा मेला राय जमातिया ने मेला राय जमातिया हम फामुले माय माय अच्छा इनके ता ना पहिलावो रो मेलावो नै मालाय इनमा हिंदे सालायमोन बदे मालाय रो मेलावो इनके मेलावो ते ना माय ब्रेकेट नामिना नो गाड़ी तम दे ना बाइक गाड़ी तम दे बाइक गाड़ी फास्ट देखा के साउना मतलब पुल दुनि मावो चिनि स्कूटी तो अब थांले ला फेगना ना फेगा दे अबे जोंखो आरो पुल थाङा अब से ओ जारे कि थांबेरे फेगना फेगा दे नि सावो जोंखो थाया इन सामता सिनां साबो बिसास खिले नि जोंखो न हागि साथि सासे गुरे फेने अब से वो हागतामा रो बागान खबैदिना तो के अब रो बागान नो सागाओ नुक हादो के सागाओ तेरे नुक दङ हि सावना के बांके नुक दे दङ हि जोंनि समते नुक बांवा से हि साव आसा नामसे क्या नुक बुक्रे आसे बां बिन दरो न पर खि ताया
bang dol ki bhaya se chuno rong sa adol kam klai birang dojon แค่น่าหนอผู้สมัยก็หลอกให้เมียเดียวคุณโมบายตัวไปหลอกเลยสิไปเดละ si la se Thai một đi về đi. ก็น่าหนอกินเรียบแค่ฮะตัวตลดอจนะเขาเนี่ยสุดจมาเตียเดแค่ตาร์พอร์เบคินุปโรเลเบคิสิพิอาละ chung phai ni pu bang chuno mu ber de hang khang message ki ye ai bi mak le bu no sam แค่เรา যতন বেলায় হামবাই আমি ককবরকে কিছু বলতে চাই কারণ অনেক সময় যখন সাংবাদিক সম্মেলন করি যতন সাও তাঙ্গি ককবরক বাই সাইমাইয়া আগরতলাও লিডার অফ অপোজিশন নি অফিসে আচুগৈ ককবরক বাইমান যদি সাকাই ত্রিপুরাও ককবরক সায়া গোबाङा বরক দं বরক বুজিক লাগে যারা ককবরক বাই খানানামু জুনাইরক আলাদাভাবে আমি ককবরক বাইরি মানুষ এবং যে ভাষাটাই সবাই বুঝতে পারবেন সেই ভাষাতেই প্রথম বলি প্রথমে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনারা এসছেন যথাসময়ে এসছেন বরঞ্চ আমি 10-15 মিনিট লেট করেছি এখানে আসতে প্রিন্ট মিডিয়ার বন্ধুদের উদ্দেশ্যে আমি বলবো দুই একটা কথা গতবার আমি একটা সাংবাদিক সম্মেলন করেছি এখানে সাংবাদিক সম্মেলনটা ছিল মণিপুরে ত্রিপুরার স্ট্র্যান্ডেড স্টুডেন্টদের ফিরিয়ে আনতে হবে এটা আমাদের দাবি ছিল রাজ্য সরকারের কাছে পরের দিন অনেকগুলো পত্রিকায় এই খবরটার কোনো মণিপুরের মৌ উচ্চারণ হয় নাম্বার 1 নাম্বার 2 যে সমস্ত পত্রিকায় বেরিয়েছে আপনারা মণিপুরের খবর না বলে 37টি চিঠি আমি ত্রিপুরা সরকারের কাছে দিয়েছি এবং কোনো উত্তর পেলাম না এটা হেডলাইন যারা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া থেকে আসছেন আপনারা তো আর এটাকে এডিট করে কিছু দেখাতে পারবেন না কারণ আমারও ক্যামেরাম্যান আছে আমার কাছে আসল কপি থেকে যাবে কিন্তু প্রিন্ট মিডিয়ার বন্ধুদের আমি অনুরোধ করব যদি এইভাবে বিকৃতভাবে যদি আপনারা লিখতে চান প্লিজ ডোন্ট রাইট দ্যাট কারণ এটা এই অফিসের মর্যাদা এবং আমার ব্যাখ্যাটা মানুষের কাছে অন্যভাবে আপনারা পরিবেশন করছেন এটা ভুল মেসেজ যান আমি অনুরোধ করব এটা করবেন না এবং প্রিন্ট মিডিয়ার হাউসের যারা মালিকদের সাথে অনেকের সাথে আমি কথা বলেছি টেলিফোনে যে এটা যেন না মিডিয়া যদি নিউট্রাল পজিশনে থেকে খবর মানুষের কাছে পরিবেশন করতে না পারে তাহলে গণতন্ত্র আর রক্ষা করা যাবে মিডিয়া ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রথমে আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা গেলাম ওনার কাছে আমি সময় চেয়েছি গত সপ্তাহে একটা চিঠি দিয়ে বলেছি আই থিঙ্ক লাস্ট থার্সডে গত বৃহস্পতিবার দিন আমি ওনাকে একটা চিঠি দিয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়েছি যে সিবিএসসি সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন পরীক্ষায় যে প্রশ্নপত্র তৈরি হবে এটাকে বলবো আমি এটাকে যেন রোমান স্ক্রিপ্ট এবং বাংলা স্ক্রিপ্টে করা হয় তার দাবি আমরা জানিয়েছি বিধানসভায় এটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি যে চিঠিটা দিয়েছি এই চিঠিতে আমি ক্লিয়ারলি বলেছি আই জাস্ট ওয়ান্ট টু রিড দ্যাট লেটার I would like to draw your kind attention that a discussion took place in the Assembly House on 27 March 2023 on the issue of CBSC question paper in Bengali and Roman script for the KOKBOROK subject. গতকাল একটা দলের পক্ষ থেকে প্রেস কনফারেন্স করে বলেছে
যে বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা বিধানসভায় বহু স্ক্রিপ্টে ককবরক সাবজেক্টের প্রশ্ন তৈরি করা হোক, এটা চাওয়ার ফলেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ওনাকে উত্তর দিয়েছেন যে মাল্টিপল স্ক্রিপ্টে সিবিএসই প্রশ্নপত্র তৈরি করতে পারবে না। বাট আই ওয়ান্ট টু টেল ত্রিপুরার সর্বস্তরের মানুষকে আমি এটা বলতে চেষ্টা করব যে আমার চিঠি ভেরি স্পেসিফিক। আমি বিধানসভায় এটা বলেছি যে চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজেও যদি ককবরকের বিধান থাকে নো প্রবলেম, কিন্তু রোমান স্ক্রিপ্ট এবং বাংলা স্ক্রিপ্ট ইজ অ্যাবসোলুট মাস্ট। তার বাইরে যদি সরকার বা সিবিএসই করতে চায়, জাপানিজ ভাষায় করতে চায়, চাইনিজে করতে চায়, উই হ্যাভ নো প্রবলেম, কিন্তু রোমান এবং বাংলায় করতে হবে। দ্যাট ইজ ওয়াই আমার এই লেটারে আমি মুখ্যমন্ত্রীকে স্পেসিফিক্যালি বলেছি বাংলা এবং রোমান স্ক্রিপ্টে ককবরকের প্রশ্নপত্রগুলো যেন তৈরি। এখন আপনারা জিজ্ঞেস করবেন আমরা কেন রোমান স্ক্রিপ্টের পক্ষে বলছি। প্রথম যুক্তি হলো রাজ্যের ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন এ পর্যন্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও উত্তর দিয়েছেন, সেখানে বলেছে যে টিবিএসসি পরীক্ষাতে বাংলা অথবা রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা যাবে, বাংলায় লিখতে হবে এই ধরনের কোনো নির্দেশিকা ত্রিপুরা সরকার বা পর্ষদের পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশিকা নেই। হিজ লেটার সেইজ দ্যাট। আমি পড়ি, এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 4 তারিখ মে আমাকে এই চিঠিটা দিয়েছেন। উনি বলেছেন ইট মে অলসো বি নোটেড দ্যাট the issue regarding direction to students to write answer of KOKBOROK language compulsorily in Bengali script in some examination centers was also inquired through the TBSC, but the report of TBSC, it appears that the allegation is not based on facts. No student was instructed to write the answer of KOKBOROK language compulsorily in Bengali script. আপনারা বুঝতেই পারছেন, তার মানে রোমান স্ক্রিপ্টেও লেখা যাবে, বেঙ্গলি স্ক্রিপ্টেও লেখা যাবে। উই ওয়েলকাম দিস। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্য থেকে ককবরক এবং মাইনরিটি ল্যাঙ্গুয়েজ দপ্তরের পক্ষে ডাইরেক্টর সিবিএসসিকে একটা চিঠিতে বলেছে যে গভর্নমেন্টের পলিসি অনুযায়ী বাংলা স্ক্রিপ্টেই সিবিএসসি প্রশ্নপত্র তৈরি করা হবে। মাই ফার্স্ট কোয়েশ্চেন টু দি ডাইরেক্টরেট অফিস ইজ গভর্নমেন্ট যে পলিসিটা করেছে এই পলিসিটা কোথায়? ওয়ের ইজ দি পলিসি? আজকেও আলোচনায় আমরা এটা জানতে চেষ্টা করেছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ভার্বালি বলেছেন দেয়ার ইজ নো পলিসি লাইক দ্যাট। তাহলে কোন পলিসির উপর নির্ভর করে এই ডাইরেক্টর ককবরক ল্যাঙ্গুয়েজ এবং আদার মাইনরিটি ল্যাঙ্গুয়েজের ডাইরেক্টর সিবিএসসি কে চিঠি দিয়েছেন? দিস ইজ মাই কোয়েশ্চেন। সেকেন্ড থিং, আপনারা সবাই জানেন, এখানে যারা এসছে রাজ্যের সমস্ত শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত মানুষ সবাই জানেন যে সিবিএসসি মানে ইংলিশ মিডিয়াম। ইফ আই এম নট রং, সিবিএসসিতে ত্রিপুরায় বাংলাতে ককবরকে কোনো সিবিএসসি নেই। সিবিএসসি মিনস ইংলিশ মিডিয়াম। রাজ্যের স্কুলগুলিতে 100টা স্কুলকে সিবিএসসিতে পরিণত করেছে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে, এবং অল দিস স্কুলস এটা সব ইংলিশ মিডিয়ামে হবে। তাহলে বলুন, যে ছেলে মেয়েরা ছোটকাল থেকে ইংরেজিতে পড়াশোনা করবে এরা হুট করে সিবিএসসিতে গিয়ে কি করে বাংলায় লিখবে? সো আই টোল্ড, মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু এই কথাগুলো শুনেছেন এবং উনি আমাদের আশ্বস্ত করে বলেছেন। আমাদের সাথে আমার মিটিংয়ের সময় বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা ছিলেন, বিধায়িকা আমাদের স্বপ্না দেববর্মা ছিলেন। প্রথম রাউন্ডে আমাদের ঘন্টাখানেক ওনার সাথে আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, বিশেষ করে এই রোমান স্ক্রিপ্ট এবং বাংলা স্ক্রিপ্ট সিবিএসসি যেন প্রশ্নপত্র তৈরি করে এই ব্যাপারে আলোচনা করে। হি টোল্ড দ্যাট এইটাকে নিয়ে একটা কমিটি করব
কমিটিতে সমস্ত স্টেক হোল্ডারদের ডেকে মোস্ট ওয়েলকাম, নো প্রবলেম, এটাকে যেন বাংলা এবং রোমান স্ক্রিপ্টে বাই স্ক্রিপ্টে, দুইটা স্ক্রিপ্টে যেন প্রশ্নপত্র তৈরি হয়, সেই বিষয়ে উনি বিচার করবেন। তো আজকেই মনে হয় উনিও জানতে পেরেছেন, আমাদের আলোচনার প্রাক্কালে উনি বলেছেন যে এই যে যুক্তি সিবিএসই মানে ইংলিশ মিডিয়াম, এবং ইংলিশ মিডিয়াম থেকে যারা পড়াশোনা করবে হুট করে বাংলায় লিখতে পারবেন। এন্ড আই টেল ইউ, সাংবাদিক সম্মেলনে বলছি, আমার কাছে দুইজন বাঙালি ভদ্রলোক এডিনগর থেকে এসছেন এবং ওনারা নিজেই বলেছেন যে আমাদের ছেলেমেয়েরা, আমার ছেলেমেয়েরা হোলি ক্রসের ছোটকাল থেকে এরা পড়াশোনা করছে এবং ককবরকটা নিয়েছে, এবং বাঙালি হয়ে ওনারা বাংলাতে লিখতে পারবে না, এটা কি করা হবে? রোমানটা থাকতে হবে, রোমানটা থাকতেই হবে। বাঙালি বাংলা লিখতে পারছেন। আমি এই জিনিসটা স্পেসিফিক্যালি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বললাম যে ডোন্ট থিঙ্ক ককবরক মানেই ত্রিপুরা। আমি এক সাংবাদিক বন্ধুকে জানি যে সাংবাদিকতা করতে করতে ককবরক শিখেছে। আমি একদিন বললাম ধর কোন বুঝিয়া, হঠাৎ করে আমার দিকে চাই কয় দাদা তাম সাং তো যত বুঝো। আমি তো চগায় গেলাম যে তুমি আগরতলায় জন্মগ্রহণ করছো, 20 বছর আগে আমি যখন বিধায়ক ছিলাম তখন তো তুমি ককবরক জানতে, 20 বছরে তো আমিও পাল্টাই গেলাম, আমি ককবরক শিখলাম। তো ককবরক মানেই ত্রিপুরা না, ককবরকটা সবার জন্য। রাজ্যের দ্বিতীয় স্বীকৃতি প্রাপ্ত ল্যাঙ্গুয়েজ, 1979-এ এটা সরকারি ভাষায় পরিণত হয়। তো এইখানে আমরা যে যুক্তিগুলো বলেছি, আরো একটা যুক্তি আপনাদের বলছি, বিউটিফুল, যে রাজ্যের সমস্ত ডিগ্রি কলেজগুলোতে, এটা আরটিআই এর একটা ইনফরমেশন আছে, আমাদের রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট দিয়ে এটাকে, এই কোয়েশ্চেনটাকে জিজ্ঞেস করার পর আরটিআই এই তথ্যটা দিয়েছে, জেনারেল ডিগ্রি কলেজেস ফর দি ইয়ার 2021-22, সমস্ত ডিগ্রি কলেজে আমাদের এই রাজ্যে কতজন ককবরক যারা নিয়েছে ছাত্রছাত্রীরা রোমান স্ক্রিপ্টে লিখেছে এবং কতজন বাংলা স্ক্রিপ্টে লিখেছে। আপনারা আশ্চর্য হবেন যদি এটা জানেন। আমি বলছি এমবিবি কলেজ, টোটাল নাম্বার অফ ককবরক স্টুডেন্ট সেখানে 2021-22-তে 536, তার মধ্যে 536ই রোমান স্ক্রিপ্টে তারা পরীক্ষা দিয়েছে। বিবিএম কলেজ আগরতলা, 605 জন স্টুডেন্ট ককবরক নিয়ে পড়াশোনা করছে, 605 জনই তারা রোমান স্ক্রিপ্টে লিখেছে। রাম ঠাকুর কলেজ, দ্য উমেন্স কলেজ, 910 জনই রোমান স্ক্রিপ্ট। রাম ঠাকুর কলেজ 146 জনের মধ্যে 146 জন। জিডিসি কুমলেন 1274 জনের মধ্যে 1274 জনই রোমান স্ক্রিপ্টে। নাও আই নট গো, 22টা কলেজের তথ্য এখানে দিয়েছে আরটিআই এ। 22টা কলেজের মধ্যে 9147 জন পরীক্ষার্থী ককবরক নিয়ে, তার মধ্যে 4 জন বাংলা স্ক্রিপ্টে লিখেছে, 9143 জন রোমান স্ক্রিপ্টে লিখেছে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বললাম যে এই তথ্যের পরে, এই যুক্তির পরে কি আমাদের সরকারের কি উচিত না যে রোমান এবং বাংলা স্ক্রিপ্টে বাই স্ক্রিপ্টে কোয়েশ্চেনটা করে? কিন্তু সিবিএসই থেকে যে চিঠিটা আসছে বলেছে আমরা মাল্টিপল স্ক্রিপ্টে প্রশ্ন করতে পারবো। হু আস্ক দেম ফর মাল্টিপল স্ক্রিপ্ট? মাল্টিপল জিনিসটা কি আমি আপনাদের বলছি। মাল্টিপল মানে দুইটা মানে বাই, 3টা ল্যাঙ্গুয়েজে হলে বলতাম ট্রাই স্ক্রিপ্ট, 3টার উপরে যদি 4-5 হয় তবে মাল্টিপল। আমরা তো মাল্টিপল চাইছি না, ভেরি স্পেসিফিক বেঙ্গলি এন্ড রোমান স্ক্রিপ্টে হতে হবে। আসামে বড়োল্যান্ডে যদি বাই স্ক্রিপ্টে সিবিএসই প্রশ্ন করতে পারে, আইজলে মিজোরামে যদি করতে পারে, হোয়াট ইজ রং ইন ত্রিপুরা? মেঘালয়ে যদি করতে পারে, হোয়াট ইজ রং ইন ত্রিপুরা? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনেক কিছু শোনার পর উনি আমাকে বলেছেন যে এটা আমি
মন দিয়ে দেখব এবং দেখে একটা কমিটি করে সমস্ত স্টেক হোল্ডারদের নিয়ে এটা সিবিএসসিকে বোঝাতে উনি চেষ্টা করেন এবং আমি আশা রাখি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যাই হয়েছে এখন পেছনের দিকে আর চাইবেন না, উনি সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন। আরও অনেক ব্যাপার নিয়ে কথা হয়েছে এবং আমি ওনাকে ধন্যবাদও জানিয়েছি। আপনারা অনেকেই ছিলেন আমাদের এমএলএ হোস্টেলের গৃহ প্রবেশ পূজার দিন। আমি 8 মিনিটের একটা বক্তব্য রাখার সুযোগ পেলাম। স্পেসিফিক্যালি আই টোল্ড অন দ্যাট ডে আমাদের ত্রিপুরার আর একটা রিপ্রেজেন্টেশন কলকাতায় ত্রিপুরা ভবনে আমরা দেখি, দিল্লি ত্রিপুরা ভবনে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যটাকে দেখি এবং তার যা বেহাল দশা এটার থেকে পরিস্থিতির থেকে মুক্ত করার জন্য আপনি ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। আমি দেখেছি কয়েকদিন আগে উনি ত্রিপুরা ভবনকে নিয়ে সেক্রেটারি পর্যায়ে বিশাল একটা মিটিং করে ত্রিপুরা ভবনের সংস্কারের উদ্যোগ নেবেন। আই থ্যাংক হিম টু, আমি ধন্যবাদ দিয়েছি এবং ওনাকে আই হ্যাভ গিভেন মাই রিগার্ডস। অপোজিশন মানেই সব কিছু বিরোধিতা করা না, উইল শো ইউ ওয়্যার আর দি গ্যাপ, ওই গ্যাপটাকে পূরণ করার জন্য আপনারা চেষ্টা করুন। বিরোধী আপনাদের সাথে থাকবে যদি রাজ্যের মানুষের কল্যাণ হয়, রাজ্যের মানুষের যদি কাজ হয়, সেখানে বিরোধী সরকারের সঙ্গেই থাকে। এন্ড হি অলসো থ্যাংক মি, উনি এটাও বলেছেন যে ওই মিটিং এর দিনে উনি আমার নামও বলেছেন যে উনি উত্থাপন করেছেন, সেই কারণে এগুলো আমাদের ব্যবস্থা করতে হবে। সো এই যে সিবিএসসির যে ব্যাপারগুলো সমস্ত ফ্যাকচুয়াল, এখানে ভাষা কমিশন 3টা ভাষা কমিশনের রিপোর্টগুলিও দিয়েছি। পবিত্র সরকারের ভাষা কমিশন কি রিপোর্ট দিয়েছে? রোমান স্ক্রিপ্টের পক্ষে ককবরককে লেখার জন্য বলেছে। শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ভাষা কমিশন উনিও সেটাই বলেছেন। কুমুর কুণ্ডু চৌধুরীর চেয়ারম্যানশিপে আরেকটা ভাষা কমিশন হলো, উনিও বলেছেন রোমান স্ক্রিপ্টের পক্ষে। তাহলে ককবরক নিয়ে যারা পড়াশোনা করবে তারা কেন রোমান স্ক্রিপ্টে সিবিএসসিতে লিখতে পারবে না? এটা আমরা গভীরভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করছি এবং রাজ্য সরকারকে উদ্যোগ নিতে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে আপনারা অপেক্ষা করুন, আমি এটার বিপক্ষে না। আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট টু ব্রিং দি সিবিএসসি অথরিটি সো দ্যাট এটা বাই স্ক্রিপ্টে যেন এটা করা। আজকের সাংবাদিক সম্মেলন এই কারণে আপনাদের ডাক। আবারও আমি অনুরোধ করব প্রিন্ট মিডিয়ার বন্ধুরা যেন আমি যেটা বলেছি এটাই লিখবেন, তার বাইরে প্লিজ কিছু লেখার চেষ্টা করবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। हाकतनी सालग्रा हांकनी साब्रुम श्रीनगर बांग्लादेशनि फेनी हांकनी सागल नायरा इंद्र बांग्ला आरिनि हाती थानाय बिसिब्रै रमै खलबजाक तंमानि फियाबा थानाय 9 मे सालमारिव अ हाती कानि हास्तिनि बिसिंग ककसाब ख्लायलायमानि बिसिंतै हायनो हाइतेसा खुलुगिरि जाखा अ हाती तेसा चेंगसोय रिमानि यागुलो कानि हास्तिनि बिसिंग ककसाब लायजाखा भारत श्रीनगर आरिव 5 किलोमीटरनि बिसिंग खरक 1200 लुकुरक आरि बिसिंग फायै मानाय हिनै तै बांग्लादेशनि फेनी हांकनि सागल नायरा आरिव 5 किलोमीटर बिसिंग खरक 1200 लुकुरक आरिव हाबै मानाय हिनै फियाबा भारतनि लुकुरकनि सिलाय बांग्लादेशनि लुकुरक किसा कम नुकजाखा आबनि बागै भारतनि बानिया ख्लायने रक बिसि मानि खोनै फालिमानिया अंगै तंखा आबनि बागै आरिनि हातिव भारत श्रीनगरनि बानियानि समितिनि आचुकफां शाखा बांग्लादेशनि अथॉरिटी आ हास्तिनि लुकुरक हातिव मानि पाइने रक नकाशुका बीजेपी ते कास्टमनि तांक्राग रक काइनि हास्तिनि बिसिंग 1600 रांनि कक सालायजाकफानो बांग्लादेश आरिनि हातिव मानि पाइफैनाय लुकुरकनि थानि बेबाग मानि खोरै रक नारगिरिउ हनै आबनि बागै बांग्लादेशनि लुकुरक हातिव मानि पाइना फाइना मुसुं जायगा हनै कक्तमानि बिसिंति सावै मानखा हास्तिनि डिपार्टमेंट अफ होम एफेयर्स तमुंगनो अ हाति आरिनो काहामके नाकुल्या हंके हायनो हाय तेवासा हाति खलबजाक मानो हनि साका आमसानि सिनाय नुंनाय लुकुरक
আমি ভারতীয় ব্যবসায়ী সমিতির প্রেসিডেন্ট ছাগলনাইয়া শ্রীনগর বর্ডার হাট। এখানে গত 26 তারিখে জয়েন্ট মিটিং হয়েছিল। জয়েন্ট মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক হাট চালু হয়েছে 9 তারিখে। 9 তারিখে হাট চালু হওয়ার পরে দেখা গেছে আমাদের ইন্ডিয়ার দিকে থেকে ক্রেতা যে 1200 দেওয়ার কথা 1200 দিতে আছে, বাংলাদেশের থেকে দিতে আছে কম। আর যে মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত হয়েছিল একজন ক্রেতা এখানে 16,000 টাকা খরচ করতে পারবে, মানে 200 টাকা। এখানে বাংলাদেশ প্রশাসনের তরফ থেকে দেখতে আছে গেটে বিভিন্ন ধরনের কাস্টমারকে হয়রানি করতে আছে, এই জন্য কাস্টমার এখানে আইতেছে না, আমাদের ইন্ডিয়ার ব্যবসায়ীরা মার খাইতেছে। আমি ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে ইন্ডিয়া বাংলাদেশ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে এটা আহ্বান রাখছি, যাতে দুনো দেশের আলোচনাক্রমে যে সমস্যাটা তৈরি হয়েছে সেই সমস্যাটা দ্রুত তাড়াতাড়ি সমাধান হয়। এটা আমাদের ইন্ডিয়া ব্যবসায়ী কমিটির পক্ষ থেকে আমার আহ্বান। এটা তো এই হাট খোলার আজকে দ্বিতীয় দিন। দ্বিতীয় দিন থেকে এই অবস্থা। প্রথম দিন থেকে এই অবস্থা। আজকে দ্বিতীয় দিনে আরো বেশি। নমস্কার, এটা হলো সাবরুম ছাগলনাইয়া শ্রীনগর সীমান্ত ওয়ার্ড। আমার নাম মিঠুন বিশ্বের। আমি এখানে দোকান নিয়ে আসলাম। ভারতের দিকের ব্যবসায়ী আপনি? হ্যাঁ, ইন্ডিয়ার দিকের ব্যবসায়ী। কিন্তু দেখা গেল কি ব্যবসায় খুবই মন্দা। কেন বাংলাদেশ থেকে মানুষ আসছে না। গত সপ্তাহে সেম কন্ডিশন হয়েছে, এই সপ্তাহে সেম, মানুষ আসছে না। মানুষ না আসার কারণ ইন্ডিয়ার থেকে যদি মাল নেয় 2-4 পিস বেশি নেয়, বাংলাদেশ তারা রাখে, মিডিয়া রাখে দেয়। এটা হলো মেন প্রবলেম, এর বক্তব্য। আর আমরা ইন্ডিয়ার থেকে তো মোটামুটি আসে, লোক কম আসে না। আজ আর গত বাজারও আসছে, তো আজকেও আসছে মোটামুটি ভালোই। কিন্তু যদি আরও বেশি মানুষ যদি না আসে তাহলে কিন্তু আমাদের ব্যবসায় লস হবে। তারপর আমরা হাট কমিটি এবং কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা জানাতে চাই যে যাতে আরও বেশি করে মানুষ আসে বা বেশি করে মানুষ ঢুকে, এটাই আর কি। তাহলে হাটটা ভালোভাবে চলবে। আজকের দিনে বেচা কিনা কেমন? আজকে বেচা কিনা একদম কম বেচা কিনা। শাক শাসন কতক শরীর থেকে বিশালগড় মন্ডলী মহিলা মোর্চানি খরকসা আদং জগ্রুপা সাহা অপাতিমং পাতিখা গৌতম নগর আমসায় কক্তমানি বিশিন্দে সাবুই মানখা তাংসালি হর বাইথনি নগন কতক শরীর থেকে আবনি ইয়াগুলো পাতিমুনি কক্তমা মাनै নুখুনি বরক রক রূপান কতক সরজাকে নুগুই বন তলাবতী খাইয়ে বিশালগড় বখাছে সাকাম নগর তলাঙ্গै থাংমানি ইয়াগুলো রূপান থেকে হনে সাকলাই রিখা সাকনাই কুলাই Kerakshani Pungo, Amsani Lukuroni Kukte Shawi Manka, Nogo Kutuk Zamani Bagay, Shak Shashung no Kotok Shori Tiga Rupa Hani Shaka, Amsani Lukurok, or Pati Munotoye, Amsai Rugitabu, Dukuni Boya Shitaza. Kerakshani Diporo, Mura Bari Shimalun Kotoro, Paradio Janata Party Bodoni Banagi Bono, Paitagni, Borom Lika, Kajam Emele, Shubal Bomik Day, Vishal Rupitan Shabani Emele, Shusha Day. হেড দিত না কইছে কি ভাত খাওয়ার কথা, তো রান্না মনে হয় তো রান্না খাওয়ার রান্নাটা মনে হয় তো ভালো হয়েছে নাকি, এলে রাগ করে বসে খাইতো না। তো দুজনে এবার বলছে কি আর কি কোনো সময় খাইছি না, তবে ওই কথা এটা একটু অভিমান করে সেরা মানে সুইসাইড করছে। কে সুইসাইড করছে? ওই তো রূপা। কি নাম? রূপা? রূপা শাহ। কোনখানে বাড়ি? বাড়ি হইল গৌতমনগর। না, নিজ ঘরেই সুইসাইড করছে? নিজ ঘরে। কিভাবে করছে? হ্যাঁ, কিভাবে সুইসাইড করছে? হ্যাঙ্গিং? হ্যাঙ্গিং। কোন সময় দেখতে পারছে মানে পরিবারের লোকেরা? 5 মিনিটের উপরে, সঙ্গে সঙ্গে। এছাড়া কি কোনো ঝামেলা আসলো পরিবারের মধ্যে? না, কোনো ঝামেলা নেই। মানে শোনা যাইতেছে মানে ভালোবাসা সংক্রান্ত এমন কিছু একটা হইতে পারে। ফালতু কথা। মানে মূলত কি মানে পরিবারের মধ্যে মানে দিদনের বকুনি খাই গিয়ে দিদনের একটু বকা দিছে, খাওয়ান দাওয়ান নিয়ে এসে, এই আর অন্য কিছু না। বাড়িতে কে কে আছে? ওর মামা আছে, মামি আছে, দিদন আছে, ছোট ভাই আছে। কি করতো মেয়েটা? মেয়ে কি কিচ্ছু না, কিচ্ছু করতাম। কোনখানে বাড়ি? গৌতমনগর। গৌতমনগর। দিদনের নাম কি? দিদনের নামটা বলতে পারি। মামার নাম কেউ? মামার নাম বিশ্বজিৎ শাহ, দেবনাথ। মানে ঘটনাটা ঘটনা কালকে রাত্রেবেলা ব্রড ডেড নিয়ে আসছিল আমাদের হসপিটালে। তো রাত্রেবেলা তো মর্গে রাখা হয়েছে এসপার নর্মস। এখন পিএম হয়েছে, তো পিএমে এখনও চলছে, ভিতরে মেডিকেল টিম আছে, ইনক্লুডিং নিয়ে আমি গিয়ে দেখছিলাম। আনটুয়ার্ড এমন কোনো কিছু আমরা পাইনি। কীভাবে মারা গেছে আপনারা প্রাথমিকভাবে কী ধারণা করছেন? এমনিতে আমি যা দেখলাম এতে সুইসাইডালই মনে হয়েছে, হ্যাঙ্গিংই সাসপেক্ট করা আছে। এখনও ফাইনাল রিপোর্ট
তদন্ত শেষ হলে আসবে। গতকালকে যখন হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল তখন শরীরে কিছু ব্লাড লাগানো ছিল, মানে এটা কি অন্য কিছু হতে পারে এরকম কোনো ধারণা? না, এরকম আলাদা কোনো স্পট পাইনি, দেখা যায়নি। মেয়েটার নাম কি? মেয়েটার নাম তো মুনাই সাহা। রূপা সাহা? রূপা সাহা, ডাকনাম রূপা সাহা, কাগজপত্রে আমি দেখেছি মুনাই সাহা। আচ্ছা, এখন মানে পরিবারের লোকরা কি আইছিল? হ্যাঁ, পরিবারের লোকজন আছে, পুলিশ কর্মীরাও আছে, অন্যান্য লোকজনও আছে। Grakshla Tripura Mothar TWFYTF Bodolni Bokhaktei Kaisa Kuchuk Beremni Adong Rok Nangkukmani Koksa Pandar Chongjakha Aro Phai Manjak Phaika Leader of Opposition Onimes Deborma Kusam MD Serunel Deborma Tei Borom Ganang Bigerang Khol Leader of Opposition Onimes Deborma Shaka Haste Ganangai Sungnukui Phaitongo Bebok Lukurokno Bialo Tongoi Tongo Borokni Manthai Shoktai Manya Ngai Tongmarokno Sung Khorang Mati Shanai Kendra Haphangni Thani Tripura Mothai Greater Tripura Land ni Jobano Tei Leader Rock by Koklam Shalakete Belai Kotor Joba Klainani Bagai Youth Bodol Buri Bodol Te Borom Ganang Bigerang Khol ADC Haphangni CM Council Chairman MLA Rock Te Gobangma Leader Rock no Tei Damtham Jora Romoi Kok Shalai Yagulo Paitha Kok Saplaikha Sini borokno mothangna bagai te chini manthai mana bagai kaisa kotor choba khlainai te sini bodoni raidono tuino bubagrani saklai mung mankhe buskang talni hati banuni bisingono kaisa kotor choba bo nokhonai hini saka Leader of Opposition Onimes Deborma Jodono belai hambai tini Tripura Mothar TWF YTF ni कुछ बेरनी लीडर्स लोग कैसे गुरुत्वपूर्ण बैठक का हास्ते गनांगिनो संखनाव जे बरोग्रक बियालो दं जों जारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लोग जों एलाका बेराय आबो नुनुबो हायजे এবং যিনি মানথাই মারেনাই সামরেনাই কেন্দ্রীয় সরকার মানে সাব মা সামনাই जों मा सानो Tripura Mothar Greater Tripura Land ni Jobano Tei tini जों Leader of Kok Shalaike এবং বেলাই কত জবা খাইনেন বাগি তিনি ওয়ান এন্ড অল ইউথ লিডার্স চিনি বরি বদলনি তেই সার বিকেরাঙ্ক CM of ADC Council ni Chairman MLAs Gobangma Leader of Fight তিনি 3 ঘন্টা ni বৈঠক ni পরে সিদ্ধান্ত নাকা যে চিনি বরগ্ন মথাঙ্গানি বাগি চিনি মানতে মাননান বাগি বেলাই কাইসা কত জবা जों খাইনাই ফিয়াবা চিনি বদলনি রাইদা নতুইনো ওবাগ্রা চিনি সুপ্রিম লিডার বন চিনি সিদ্ধান্ত নিক তিনি হরণ জানক যাবে এবং ওয়ান্স বিনি অনুমোদন মানখা দেনকায় Tripura Mothar আগামী মাসে দ্বিতীয় সপ্তাহ নাগাদ বিরাট একটা জবাব जों নখরনান বাগি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে গোবাং কক্রে ওয়ানানা করে থামসা দকে जों জবানি দিছিংদি চিনি মানথাইনো जों মানি মানো जों मा फुनुनाय Tripura कमरिया को तावको चिगनान बागि साननान बागि Tripura को थांगो नरवरनना प्रेस मिट बरि बदलनि प्रेसिडेंट तावको এবং বরমগঞ্জের MLA স্বপ্নাদেব বর্মা যিনি MDC YTF की প্রেসিডেন্ট মচান রুনাল দেব বর্মা স্যার বিকেরাঙ্ক এবং যিনি কাউন্সিলনি অনারেবল চেয়ারম্যান স্যার জগদীশ দেব বর্মা তিনি উপস্থিত হন আর তিনি প্রেস মিট বিসিংতি जों মুসলিম সাগরানাই তাম ফাইনাল ডেট মানে পড়ে তাওয়াশা উপরজোं को कसान में हम যতনো আইখানটো তিনি যিনি Tripura Mothar ইউথ ব্রই নেতৃত্ব বাবাজন তিনি আচুকলাই তিনি স্পেসিফিক যিনি মথাঙ্গে ফিউচার কোর্স অফ মুভমেন্ট তামাবো বুতরনায় বুতর जों फ्रीलि शेयर खालामो এবং
Botol motamot itu dulu some movement has to be launched very effectively. Betul betul 100% in agreeable coordination ulangan langsung dan contoh forward kali salanai orang exactly dia pun dia tu state conference mengenai 9 June itu chairman mana beberapa Maharashtra Deputy final day juga pending tu mana betul salanai dan ADC dan assembly dan TRIPURA berada serta বিভিন্ন official মানুষগুলো থেকে সাধারণ মানুষ এবং তিনি পার্টি লিস্টেন এটাই সাধারণত সেগুলো আমি সাউল পাবো আমি আপনার প্রেসিডেন্ট ইউপি Gerakshela Khumulung coordination by Luwajizak Roman script na tuye kaisa himbo to khlaika tipra motha Hastini Montri Okra Dr. Manik Shaha KOKBOROK script no Bengali script by Mashine Hine Shamani Bagai Tiprasha Dofani Lukurok Eba Tipra Mothani Adorok Abono Goshui Nahari Manya Abni Bagai KOKBOROK language no Roman script by Shina Bagai Goshimung Mari Nai Bengali script Sung Goshui Nahar Manya Hine Halaka Abni Bishibo ADC Biloso Bebagai 587 ADC Biloso Arawa election Sini borok ni bagai kaham shep engnai te samung khlai janai rokni hamkrai engnai tomung no sini mante shoktai sungno rija hunke biskang talni hati barsha barni ni bisingo sung kotor chabawo nokhone hini shaka MDC Ganesh Dev Burma hambai tini kumulung coordination by ringjak je kaisa sini tipra do phaningai je Dr. Manik Shaha যে বিনি প্রেস রিলিজ যেটা সামনে যে KOKBOROK বাসনা বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই সিজানি মানে অবনে जों টিপ্রা মথানङै হায়কে जों টিপ্রা সাङै जों टोटल आपनो कन्डेम खायो अबने जों गसिना हाया अबन बगै KOKBOROK बासना सिना हंकाय रोमान स्क्रिप्ट बाय सिनांथं अबनो बांला भाषा बाय सिकांकाय जों कुनो मतै मानि मैया ताइ सुदो अबसिमिया जे चिनि ताबुकसाक जरा 587 दा एडीसी विलेज दंमने ADC village tag wachine village election ya oboni bagai जों totally जों tipra moth nanga abno जों condemn khayo tamni bagai hingkai je tabok 527 ADC village jeta tong tongmani aro juni election khangkai sini jara जों jar panchayat tongnai hakai जों jara gramo tongnai sini bagai जों jotone shetnai samung tangthene subidangai village committee election ya hakai chini member hakai chairman chongjen bagai প্রত্যেকটা এরিয়া চিনি ভিডিও হাইকে পঞ্চায়েত সেক্রেটারি বড় কক খানাই দङ সামুং খাইथिने বিভিন্ন চিনি বেকাইदाङै दङ अबन बगाने जों नायो जों सले जों नायो हाइके जों विलेज कमिटी सामुं खाइनान बगै सुस्त नायो अबन बगै दाति खलायै चिनि विलेज कमिटी इलेक्शन खाइनानि ताइ अबसिमिया जरा चिनि जे ग्रेटर त्रिपुराल्यान्ड नि बगै जों जथेष्ट सामुं खाइ दङ अबन बगै जों ग्रेटर त्रिपुराल्यान्ड जे आन्दोलन बगै जों वानसुकजाक नाहारजाक जों अबन बगै बिस्कां मासा जों कतर आन्दोलन खालामनानै थान दङ बिस्कां मासनि 10 ते 12 तारिखनि बिसिङाव खायसे चिनि कतर आन्दोलननाय हायके जों अनिर्दिष्ट कालनि बगै खायसे जों रोड ब्लक एबा हांगार स्ट्राइक माना अबन बगै चिनि सेन्ट्रल कमिटिर जतनो सालाय दङ चिनि महाराज बिनि नेतृत्व जों जत प्रोग्राम खायना हायके चिनि सामुर आन्दोलन खाइ दङ अबन बगै जत तिप्रासा जे एरियाव दङनाय नंनि थिने कक गजरा जों कुरो गिरिजंना करे तिप्रा मथा आगे भी हीरो ताबुक भी हीरो जों ताबुक आगे जे चिनि 18टा एमडीसी तंगमने ताबुक आबासिमिया 13 जना एमएलए मामन पर्व जों बखा बायदनाय करे जों ताइबु स्ट्रंग के सामं खायनाय सिनि थिने इम्पॉसिबल कोन करे जत के सामं जों बाक्सा थानचके खलायगांगाय सिनि सामं साक्से जोंनाय जतनो आबगै फायदेनाय जतनो हामबायरय आनि किसा कक समने दिनि नव मीडिया नि बिचारै जतनो हामबायरय आनि कक समने सकना हामबाय खुलुमबाय Chole
বাংলা হরবাই পরিজাকনায় অমাকে যে নোটিফিকেশন দিমানি অবনো जों निंदा खायै তিনি বেলা চিনি অরব মুভমেন্ট কতর চলনা নাই দङ অঙিবো দङ তেরো ফাইসক পাইখা চিনি চিনি অনারেবল চিনি লোকাল MDC বরং গণেশ দেববর্মা তাই ফাই মানজাক ফাইখা চিনি YTF ni প্রেসিডেন্ট বরং রোনেল দেববর্মা MDC বরং বেলাই পাইফাই হামবাই তাই চিনি ফাইসক পাইখা ex EM চিনি বরং চন্দ্র জরুপিনি তাই YTF ni ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট তাই TWF ni নেতৃত্ব যতন ফাইসক পাইখা एक्चुअली जों बेलाय खाखामो दिनै हायदिनो जों एक्चुअली चिनि जे बर'रकनि डिमान्ड अबखे जों दिनै रोजागिया अथ' जों इम्पोज खायै जे ककब्रनो बांला हरबाय सिनांबाय जों इम्पोज खायै दङ अब जों फ्रम द बिगिनिं तामनि बागै जों ककब्रय मासान हमाले जों साइंटिफिकली जिनि जे ककब्रनो काहामखौ सिना थांगा हंकै अ रुमान हरबायके बेलाय प्रॉपर जे प्रोनाउंसिएशन जे प्रॉपर जे राइटिंग जों जल अम जति जों मानो आन बै जों दिन डिमान्ड माखै जों एमने एमन कुनिया जों बांला नासिल वाबतिया किन्तु बांला हरबाय सिना थांगा हंकै जिनि ककब्रकनो pronunciation clear engya written jeta जों जेता स्पेलिंग बहायनो काहामखै चाया आमनि बागैनो जों अ ककब्रनो रुमान हरबाय जों दाबि खायो इभेन अम हाय जदि engya गंके त्रिपुरा जव कतर आंदोलन नंनाय कतर चिनि ताइबो कतर नाखा जों त्रिपुरा जे स्टप द खायदिनाय तामनि बागै हिमाले चिनि काइसेन नायमुं जे रुमान हरबाय ककब्रनो यूनिवर्सिटी लेवल रचना मा सिरिनाय मा फोरोंनाय अबनो चिनि डिमान्ड आर ताकाय जों तिनि डिमान्ड खायमानि कारण अबनो जे चिनि अर नेर अबाउट 2 years नि अबाब उनि थांका ताव 2019 नि परे चिंजे बिनि मिया पाइखा 2019 फियाबा 3 जरा 2021 चिनि जे विलेज कमिटी नि चिनि जे मिया पाइथामन यागलोबो दिनिबो किन्तु जर दिनिबो 3 जरा अ विलेज कमिटी खाइजेगेनि बगै चिनि विलेज रगो गोबांमा 15 फाइनेंस कमिशन नि जे रां अबो तिनि प्रॉपर्ली बाबे तिनि ठीक बाबे स्पेन खाइजेगिया जों लास्ट टाइम भिडियो बा आसखा ए डीएम बा आसखा जों या गुन नुखा जे चिनि 15 फाइनेंस कमिशन नि रां राव ताबसो जरा प्रॉपर्ली कुनि इम्प्लिमेंट खाइजेगिया अमनि बगैनि जों दाबि खायो जे इमिडिएटली अ विलेज कमिटी इलेक्शन दागि खायै चिनि अ तिप्रासारनि अ जे एडिसी आन्दनि जे विलेज कमिटी डेभलपमेन्ट अ तिप्रासन डेभलपमेन्ट ननि बगै जों तिनिनि अ जे मुभमेन्ट जों खायो ताकाइसानि कयमुं जों रुमान हरब अब सुदु तिनि तिप्रामथानि दाबिया जत तिप्रासानि दाबि आं कयनाय जरा तिनि रुलिंग गभर्नमेन्ट तंनाय बीजेपी गभर्नमेन्ट तंनाय जरा एमएलएस एमडीसी जब आं कयनाय मंखा तिप्रासारनि काइसा बासा अंगाय चिनि अस्तित्व लराय खानिनि बगै चिनि फ्यूचर चिनि बसाबतिनि गाहाम जागा थांसंनायनि बगै जे तिनि अफ मुभमेन्ट आं बरनो कयनाय बरक बाहायनि जों बाक्सा अ जे रुमान हरबनो ककब्रक बाय सिनायनि बगै बरबो दाबिति सातुं बरबो जों बासा फाइतुं बरबो गभर्नमेन्ट सातुं जे गभर्नमेन्ट अ स्टेटमेन्ट उइथड्र खाय नाथुं दाकि हायाखै अम चिनि तिप्रासार जथेस्ट जों सिजाक नुजारो तंनाय तिनि बर जतनो जों तिनि जतनो साइतों जे ककब्रकनो रुमान हरे मासिनाय केन तिनि एमएलए बाकी रखे तिनि तांगि फायांनाबा बाकी तिनि तांगि बीजेपी खायदों तांगि फायांनायबा अमं खाचिनि तिप्रासारनि नायमुं तिप्रासारनि काहामने बगै जों खायदों आनबाय तिनि अ मुभमेन्ट चिनि तिनि अर पाइथां गाबिया जों गभर्नमेन्ट उइथड्र खायनाय अंकांकै जों बसखाने ताइब गथ मुभमेन्ट खायदों ककबोरकनो रोमान स्क्रिप्ट बाय सिनान बगैनो विधानसभा रगो फरांगाति से जों सिनि फार्स्ट अधिवेशनाव नुखना आं निजेबो स्लोगान दिबै चिनि जे रोमान हरबाय ककबोरकनो जों मा फोरोंनाय मा सैनाय क्लास 1 नि सिमिन यूनिवर्सिटी लेवल जरा अबसिन दाबि एवं जों मुभमेन्ट बो खायका इभेन गभर्नमेन्ट आफरनो किन्तु जन केसे रेस्पॉन्स खायका जे अबनो ति जों मानसंनाय किन्तु तिनि जों नुखा जे गभर्नमेन्ट नि जे नोटिफिकेशन अबसिन कुनिना मानि मिया नाखाय जों बसखानि विधानसभा जों नाखाय थियाखिन अब के आं खरकसा तिप्रासारनै आं खरकसा दाबनो आन्सार ना नांनाय ना सो फुल तिप्रासार आबना आन्सार ना अब नरन वानसुति तिप्रासार मा वानसुति खालाय ताबो जे निनि जे क्वेश्चन जे इश्यू नते जों जे ताबो सालेन थांतो अब वानसुना नाङो चिनि बरक ताबो कक साना थांगाथाय पॉलिटिक्स ने कक मन फाय बुइ हनायता कक साका म पॉलिटिक्स कक साबला पॉलिटिकल फील्ड साइड जो कक साबला नो अमो पॉलिटिकल क्लाइमा हंगे तामो आव बर बुजे नांगो तो अमो बीजेपी खायो कांग्रेस खायो त्रिपुरा थाखाय सीपीएम खायो नै आ पॉलिटिक्स याव अ पॉलिटिक्स हंगे तामो अमो हंगाय निनी आनी पॉलिटिक्स अ पॉलिटिक्स निबागिनो तिनि जों पॉलिटिकल राइट नते जों जबा खायतो नङा तिनि
ani kokno ang tamo ba sinai ani mane kokno ang tamo ba sa ang ko sinai roman script ba de sinai wan ko ba de sinai taini ni sanskrit ba de sinai jes ba sinai kasaba an odikar to tam sinai ang jamusung abu ba nang siman tom khai tini nang khoroksa hasten mantri ngai tini obo ahai tai ang hati prasana seng hati prasana nang bangla banya masina hene impose khlai manya first and foremost obo totally illegal tai totally violations tai totally obo ST atrocity ST Atrocity Prevention Act 1989 tam koksa boss how particularly nini section 3 pori nai betu no joto nai di ara close 1 2 3 4 5 ni kama to nang ST Khoroktham borong nang bengai maya nang ST Khoroktham nang lama kita tihing tongkon bono mokari khaimenya nung tini ST Khoroktham amok ahe bahan chau berama chau berambuti chau chakri chau huni bunung sai bengai manya un bubuk chau huni bunung sai bengai manya tai kebama tongo nung khlai manya khala kya kaino bini against direction complaint case khlai manu tab bo khorsa hasten mutrin tongoi जों 12-13 लक्ष KOKBOROK सानाय बसाबो जे जोंनो बांला स्क्रिप्ट मा सिने नि सानाय थासे नों साव गोबां ससियेल मिडिया रो बरक गोबां सालाय दं बाहाय दं आ ससियेल मिडियायाव सालायै तामंनाय जे कुनु खाखेनो social media phai jotone salai hi oba hai mang nai oba hai mangla oba hai chma khainai jotonle salai ken sabla khainai sa age sin TLR and LR Act 1960 Land Revenue Act Tripura Land Reform and Land Revenue Act no ko sung tini 2013 ko sin borong ha kamai tomai kya khorsa borong ne khorsa family wo judino 100 kani jaga to thakai a jaga o nung sarbar kani bisi tongi mangla ake lo salamu tomka abno sung choba khama ang to kabama ko bosaka 2500 जों मेमोरेन्डाम साबमिट खालामनाय यागला हां स्ट्राइक दंखा आबनि यागलो जों दिनै आबो सक्सेस नुफुनु ननां फुनुमान अवरा न्यूज़पेपर दङ आरो गोबां खाथि दङ जों जयन्ट एक्शन कमिटि नै बेफोर लेन्ड रिफर्म एक्ट आबो खायफोर बोसोर जति पाब्लिकेशन नका बाहायके पाब्लिशिंग का न्यूज़ हो नों आफ्रोबो होननाय जोंमा खायनो केन मासमन ग्राउन्ड फाइके खायनो किलबे सामो नगा साबनो जोंमा खायनो साबके खायनो साबनो के मा खायनो निसा सिमिलारलि ताबो KOKBOROK रोमान स्क्रिप्टो हायो जों जेफ्रो 2002-3-4 नायकल KOKPIN होनो न्यूज़पेपर जों पुइलाफोरखौ वीकली हाति बासा कायसा काटिक्लाई जों प्राय 3000 जों नायकल KOKPIN पेपरनो बरफु बिखिमरा सरकारनासो जों टिक्लाई आं निजि थाङै बाबु तावसिनि बांकुन्द्रि बरफ दं ता दिलीप सं दं जोंहा बाहायके दायहबर दं सिनि डॉक्टर मोहन ससुं दं आबनो जों थाङै कायसा नगो बाबु आहायके न रांगो थुथुम खौनिखाय आफुर हुनु सुनो तमो
mukhra bura no kok phurung tai mukhra bura bua kak thangno o kok no sing tai ring siu haida hani apru sal tam na bage hani semla no roman script ba siu hungka hani so nga tam si ka poriman sa ka bangla script ba thế a jara rogo aba hakesin boro khasia khai bangla script ba no chi ro khaka even je boy senior bo bangla script ba no sina surung ka even sini XM da Dr. Atul the Burma bo wa haino 1980 dang na bo no bangla script ba siya ku award prize of man ka te plus bo KOKBOROK ni tamo chairman tong purbo bangla script ba no master ni bon CBC budong mo sine suru khai kya anga tabu nang sabno dusunai nin borose kemung tong ka do tabu ni generation ka juda agi bom TSF TUJS muya sana sa kisana ni siri khogi tini roman script no sung dai khai sung tini kemun again so ya bangalore script ni again so boya sung tom kha sung tam nai chin KOKBOROK no roman script sikya ka kai proper spelling proper pronunciation proper sentence joto kuso thiknu plus je tabu english medium je pori phai tongnai ro kiba je bangla medium pori tong khano roman script ben ge kai borok te ka han ka pori bo manu e aba hai khai tini chin KOKBOROK no tem saka kuso ti sana hangka kai jeng roman script ben mas yu tam bagi hangka kai KOKBOROK ti sana ka full prithibo full walo tamu nini British fana phaikya European country fana phaikya nini Latin America ni hote fana phaikya je borok KOKBOROK no singna thaka ka jogot borok roman script bol de borok mani tong alphabet tam abo saina man tong kai KOKBOROK no borok automatically borok serni manu kiba borok saibo manu poribo manu nga tini bangla me judun sikya ka kai puila a bangla sama wan je kok sane wan sana bangla man nga afru se nang tini pulia KOKBOROK sungna ka bangla mas sung nai bangla sung man porsa KOKBOROK sung nai nga bangla sung pa ka KOKBOROK sung na musung bin ki jora to bini একটা time period tong na nga interest ba tong na nga tini nini ane KOKBOROK sana ni script sudan thang tini tini manik saha handi tini je kuno government no jatong je kuno borok handi borok sabo ane kongna tam ka sine aba ane borok se disho na nai bin thane kuno right kri bo sarkar ni chief minister tini Tripura government ni chief minister pan tong tho bini thane kuno right kri je aba ke sine abun bagan tabuna khaka chen bini against manik sahan against so chen state city case chen khlai bo manu ta haipano understand ni bisingo dialogue ni bisingo debate ni bisingo judino bo obono withdraw khai out borong je demand khaimani abono jeng mar nai khani bo judino sawi ingya ka kai o Tripura hawo tini KOKBOROK roman script sinani saba kaswiman abang tini challenge khara kem kaswiman ga tini bangla KOKBOROK jokhonte jefru official declare jago KOKBOROK by Bengali official language nei ajora কোন স্ক্রিপ্ট নি কক সাজা তো কোন স্ক্রিপ্ট নি কক সাজা করে का बब्बा जागना तुबि तिने ओ स्क्रिप्ट बांगलो स्क्रिप्ट न मागना हनि साका nga sing tini saka je wan je kok sana no tini KOKBOROK se jes ka no ma sa se na romni ADC sarkar je wan chai khai to na ro tini KOKBOROK ma ma sanai KOKBOROK roman script no ma sine hin la ha tam no borok tini accept khai no borok accept khai meni nga tini sing every man was in traditional dress ma kana hini ka KOKBOROK dress ma kana ke por kana kano kainya
बर खाय तंगमानो जोंखौ तांबा खाया तंगमानो आबनो बागैनो आं दिनै सानामो सङो चिन्तिफ्रा सारावनो ताबुनो वान सुबसिडि नों ससियेल मिडियायाव सिमी आहाय आहाके सैलाय जों होनलाय दङ कासे दुसुनि दङ बासा दंनाय दिनैको एन्थन देबो कक साइ दंखा उल्टा पुल्टा होनोबो कुलायबो दंनाय किन्तु दिनै सानामो सङो दिनै जों आहाय बर'रक जे त्रिपुरा सार जे दखाननि सामु खाय दङ बर'रक गरि हिंगाकाय दिनु जे बर'क कुलनाय जाजा गेंनाय होननाय आबरक दिनै अर कबर साइबो गथां दङ नागला हायनो कमर थागौ যেমন টাউনিয়ার কবরক ছায়াওই ওয়ানে কক সানা শুরু হয়ে গিয়া এই পাহাড়িলা তোমরা বাড়ি গেলে আমার জন্য ওই গুড়িয়া মারতে একটু আনো উনি সাসে বেঙে রহনানি আর বরং তিনি বে কমাই থামে গিয়া আবন বাগাইনো তিনি সানা মুসু তিনি বড় তিনি হব খরচা পলিটিক্যাল লিডার বিনি সামুসিমিয়া তিনি খরচা অ্যাক্টিভিস্ট হঙ্কা বিনি সামুসিমিয়া তিনি খরচা রাইটার হঙ্কা বিনি সামুসিমিয়া তিনি ককবরক মুভমেন্ট ফর ককবরক বিনি সামুসিমিয়া ককবরক সাহিত্য সভা বিনি সামুসিমিয়া তেসানি সিমি সামুইয়াবো যত ইন্ডিভিজুয়াল এভরি ইন্ডিভিজুয়াল ত্রিপুরা দফার উনি সামুমম তিনি অবাহাকে বর তিনি সই তিনি जोंनो बाहायखा रावो चिफ मिनिस्टार नि क्वार्टारनो जों गेरु खायना नांगौ दिनै बसाबो 12-13 नखर त्रिपुरा सानो उनको निजिनो कबरनो रोमान स्क्रिप्ट सिना हनो बाटा खायनो केनु जों खायमेन्या ताउन बागैनखाय चिन बर थानसा करै जत जागानो जों पलिटिक्स थुं हुनि साव किन्तु आसलनिनो पलिटिकल राजनीति नोंथुंना जोंनियाखौ political right sini ani kokna tamo sinaba ani right that is my political right abun bagino khub wana masisa je sin bororo ko boro roman script ba hamje ga nei bagone script ba ni sai tong na ro tini na sau ao sini do par sung kong na ke no tini bong ni ka no nang nai to bon kaltana nang practice khai to bon samu sai to bon kok samu nang kok sai to bon simon nang sri to nga ka nang ti prasa nang bahai kai nang tini ni odikar nang manai ni odikar mania agabo munuka goria furu goria ter khai hune se tini daga chokri wo ha tini wanji ml no tini khamplayo yakun bera hoi ha age khai tui yakun su बरथां सौकिया चिनि त्रिपुरा सारो कि जों बुनियाखौ सुनाय जा किन्तु आबनो न अमसे चिनि कालचार आहाय आगिन दिनो जों नुगै फाय वा दिनि याकुं सुसे ब्राह्मणनि तामो याकुं सुसे याकुं तैनुमु बरथां सौकिया बुनि मयला बुनि सित्रा आबनो हंगाकाय जों नंनाय चिनि सरियो चिनि थुयो जों आबो दान बुनाय बोबा है जों त्रिपुरा साका हनु धर्म फु तामो धर्म चिनि चिनि त्रिपुरा सा धर्म तामो जों हिन्दु बया ख्रिस्टान बया जों तामो चिनि हापुं हाताय तिमा तिसानो जों खुलुम फाइनार बलंबाय दं फाइनार तिमाबाय दं फाइनार जों वाथब खाय के मताय खाय गरिया खाय मालिमारा हुनै जों उनको गोबां मानसि निको दं जों आबनो खाय जों रेसपेक्ट खायनि অথচ বইনি কাজ জানোছো রমজান শুরুকা আবুন বাগান তিনি আবাহাই খাইমে বাগান তিনি আনো কক বরক আন তিনি সেট যাবি তো আবুন বাগান আন তিনি রোমান স্ক্রিপ্ট বাই মাস ইয়ানো বাংলা স্ক্রিপ্ট আছে মাস ইয়ানো সিতো অবন তি কুট যখনতে বুবাগরা গভর্নর সামিট খাইতে মেমোরেন ন রোমান স্ক্রিপ্ট বাগান আপু অনরবা হাইকোর্ট সমটো কেস খাইকে কেস খাইবে পরে ang asan advocate ngi ang ADC party nga ADC ngi ang APR nga wana za khabar khorsa KOKBOROK 12-13 rok KOKBOROK sarai tapon street thikri bahkan ni kongna nang protection khaina nai abun yak lo nga kai hearing mang tini governor sori haimya governor phaime ya governor reply dime hama dui
বছর লাই থাকা আপনি এগুলো তাইসা অ্যাক্টিং অনারেবল অ্যাক্টিং চিফ জাস্টিস দंफोर होगा কেন সাকা আরে ইমিডিয়েট অবন जों सल्भ मा खायने टाउन बाकी तिनी अबा हाके स्क्रिप्ट करी खनो उलखाय त्रिपुरा गवर्नमेंट दुसुओ सेंट्रल गवर्नमेंट उलखाय सेंट्रल गवर्नमेंट सामान खायका सेंट्रल गवर्नमेंट साका इट इज नथिंग टू डू विथ द सेंट्रल गवर्नमेंट इट इज द स्टेट चार्टर स्टेट से डिसीजन मानना बनो जोंनिया हनि साजा आबो पर हिंकानो अनरबल को एक्टिंग चीफ जस्टिस टाउन बाकी जिनि केस संtek continue खालिया केस सुन डिस्प्यूट खायने डिस्प्यूट खायने का संका हम ताम बागे उधर लेने रीजन ना अब कुछ केस का कुछ नहीं से अब तक नो रीजन नहीं जों डिस्प्यूट खायका अब न तैनो जों ताइसा आपन साव जे न खायने का न खायदि न हेते न लिबर्टी तो जों खायना होनो जों संनो प्रिपरेशन नायतो अब न तै ओंखाय तब जों कोर्ट माध्यमिक थाना दालौनो माध्यमिक थाना किंतु तिनी त्रिपुरा थानसं तंखाय जैसे स्क्रिप्ट बांग्ला में फन सुइतो जों बयकट खायना आबुन यागलो होगाखाय जों प्रेसार खायना तिनी बरफ सभा खायसे तिनी तालिंगना हाय जारखाना हाय छतुगर हाय के क्षेत्र स्तर के खायनाय मान होगाखाय तिनी जों जिनि KOKBOROK स्क्रिप्ट बागै जों सिरि खौ जों तिनि मानिया तान बागै जों खाय जत जागनो फेलियर कायसाना कारण जों थानसाय बाक्साबा नायो रोमान स्क्रिप्ट ताइ दलसा फाइ सापायनाय बांग्ला स्क्रिप्ट से कहा ताइ दलसा फाइ सापायनाय देन नागरि से कहा इगो बर थान्स होके जतन सेल्फ सेंटर जों चिन्ति प्रसा निजि जे हामजामन सिमि जों साना मुसुं दिना बरर जे बेंगलुरु स्क्रिप्ट हामजाना बन सार नम्बर जतन इंग्लिश मीडियम पर रोमान स्क्रिप्ट पर रिया बर इवन तिनी डॉक्टर अतुल जे जागाव सैनाय सीबीएसई बोर्ड न तै सेंट्रल गवर्नमेंट सैनाय ब तिनी निजिनो बिन बुमु रोमान स्क्रिप्ट सिबले बिन बसापति जतन सिबले जे ताबु जे साहित्य में इवन मानिक साहा डॉक्टर मानिक साहा ब रोमान स्क्रिप्ट ने सिबले बके बांग्ला में सिके बिन बुमु ए आबनो जों सिना नांनाय सायमाना नांनाय तिन ताकसा सानो मुसु ति थासिगनो उदयपुर कोर्ट ने फाइसा पाइ आरो कायसा केस दं 2019 केस बन केस खरकसा तरुणी बासि जमतिया ताबो बिनि 60 बছর कानो नाय तखा डिसेम्बर बिसं बरिते आरो बिनि जागा माने बिनि बुफानि जागा 3.5 खानि तो बिनि नकथाय दालान दं आरो नक तामजा आबनो से तिनी खरकसा थुरकसा केस खाय बिनि बुफा आगे तरुणी बासिनि बुफानि आरो जागा पाइ माफु हनै कायसा 67 ना दलिल फुनुगु nga दलिल फुनुगु बरफ केस हारि थाका केस हारिमन परके बरफ ताबु एपिल थां nga आबन साथे साथे एग्जीक्यूशन थां जावका एग्जीक्यूशन तामुका ताबु कमिशन चंगरे जाका कमिशन इनक्वायरी खायका को खायका ताबु हुनका का एग्जीक्यूशन जों सेना बरनो आ नंग देखलाय नक्स होया होय और थुसर न जागा जों सेना nga tabu 67 nung jaga payu nang tabu laga nini prosa khaimanya ko tai nung jaga dokol khaimanya ko tabu 2019 se aba hake phai bor claim khai bor nain phai ke tini bor miya nor phai ke ngang saka thik asa ang khana phai ne ang ma tini bikas thango jeng phai observe khai no tam nga jeng thangai appeal court को थांगे जों रेकर्ड नायखा एग्जीक्यूशन नि जागाव जों थांग रेकर्ड नायखा न जों नु पाइखा जत ताबु आइन मते काय 69 नि जे सरकार जुदि न केबो वानजेफान थुसापन जेकुन बरक एस नि जागा पायै नों प्रूफ एविडेंस फुनुमा गाका आ जागानो सोंताय रेस्टोरेशन खाइमानिया
ajagan sing yapan mar aba hai ai কিন্তু 69 ni pore abun ni pore hingkakai nangtai without permission without unung 187 ni je section mutabik ni land unino transfer women hingga tini o borok sirisi tinsim tongi phaine rok bufa phale kalang thaka ni se dol hunugui borok jaka mansine hini borok tini education mutu nggak naik ya bong ukil loki bol jauh ukil har kami tidak kaya jeng faltu hati ini pori naik bahkan neng sisi siapa no dollar punugoi neng tala kan mutation kami ya position menai menya neng bahkan bin bufa frita ka dusha so do bufa fal kalang thaka neng tam kes kaya mana besar amu seborok se kes hari ja nggak semua orang nunggu tuh nggak obah kes so kebama tong na angsin taku burung sana musuh apa kes tu kan orang kes challenge makai na tak sulit tadi orang next day semua kes tu tidin sim kan sin jaga Hanover kan bong jadi nukil wanji tong ni bo no objo sedih sebagai apa nggak tahu apa hasil susun solid tu nggak tahu ni kok no suatu se bunyi dok pasal non jobberjust enforce kaisi na baru na kuna ain kiri ani decision ani singna nana ani choice ani singna nana bini kuno right kiri suno bangun script basi mas kini ini impose kainin bagai abun bagai nang tini sana musuh ni kok no tamu bagai bong no kok basi ni dagi to ekta na kau neng bini script no bayi dong neng accept mak kaya second nengkai neng bini kok no serung tangsena ni kok no kok tangsena kal ni kok ulut pro neng tangsena karena Chaudhary ang to wan kok mai kan Chaudhary sini thaga kase bangun script bai kaham kase neng exact pronunciation kaya spelling se khai manya even ang tinan mung Anthony hene sini thaga bui rasa kar rabo Anthony Bangladesh kibabe legbo ngang to saimenya kibabe legi te tam jaran dai abor aga buibasa na khari Anthony spelling ke amoni Bangladesh rokne buiban ja agaman bagane kun jagawan ani mungno Bangladesh ne thaka bono abdu satubui angna ka angno sirna ya bakara sarkar ro bang makhai na thik abon bagane tini sanu musu tini Manipuri rok maite rok age ekdin thata bon script kamai thang bor bahina bengun script ba suno suru khaike ulaka bor saiman ka bon script no bor nutu mati khlaina hanu kubida bor script klamai tikhlai tabu textbook newspaper media joton bongni script un selamai bor tabu umi thangmai kya busu balkha bor script selaman kentu bor joton thangsa Khoroktham intellectual sei phuno ka obose sini joton university bongni Manipur university Manipur no bor gosina bai kya kedi fin TRIPURA sa hangkai gosimaya Khoroktham tahu Roman script se gosima garai ko nin script selamai ning sana thaka ba naka ba khani tolabai tafat ahai sing thalai abun bagino tini sana musuh ustura organization huntu je pori tongai no huntu noro ajagao nono bangla ba phano prosa khaito noro roman script se sifnu judino master fail ka rekhanga ka abun bochin kaisa challenge to nang khaka tabu bor interpreter semana nai tini khorsa bor wanje kongai kok bor tini kuto witness submission thaka ka bor interpretation khaina ni baido ngka bor no jeng sina na jeng tintam ba ba hai khaija sini bor sia jeng poriman hingga ka kaisa na karan pasenge certificate mane sing sakri de mano am bagai sing pur ketu sing poriman ni ang sina bagai ni sing poria na khako tom kan sanu sing tini ang poriu mane sakri mana poria ni sing baka mana thik makai nei ang sina bagai san knowledge bagai sang poriu ni makai nei ya apa ka judul nang si pori khen kai abo kubine ni intellectuality tong nai ka ba ka nang ni sentiment tong tham ni jino ko roman script ba sine ni sing choba khai tong ma jaga bo na bangla ba ma sine ni tarang sun nai
जों सेन्टिमेन्ट नोंना रोङिया जों थैतुंना रोङिया आंनि फिउचारनो बसे दी सोना सोनाय बर' थाङो सौके आबुनो वासुसुका बेलाखे जलिवा साक्षात जलिउ आंनो जतनसे मूर्ख खाना सिया खाना आंनो ताइ त्रिपुरा ताको ताइ बुकु बर' ताइसे सिना ना मावानसु तान बागे हिंगाखाय जत जागोन जोंखाय थैतुं जत जागोन सिनि याक मतो जत जागोन सिनि ब्रेन डिस्टार्ब तान बागे हिंगाखाय जेकुनु सादा सिनि बागे साया खाना सिनि बखर क्लिं खायाव सुसुबे सुजामा हिं थां ओंखाय जोंनो सिलियाना जे सिनाय रावखौ तो कुनु बखर मुजायो जे सिनाय रावखौ बांला स्क्रिप्ट थाने दं ओंखा बर'खौ इन्टेलेक्चुअल होनना आबुना आंबो इन्टेलेक्चुअल होनना मुसु आबो बाहाके होनना किसा नरसल सिजा नुजा तो हाका लाबो किसा फुनु आबुन बागै न खूब वानाव आबो यूनेस्को यूनाइटेड नेशन है यूनेस्को बरक से जे बरंनो कक मामानि इन डेंजर मानो बर प्रोटेक्शन खाई वर्ल्ड वाइड जतने एग्री खाइजा गाव बाहाके प्रोटेक्शन खाइना आ को जे सालाय तो आ जागाव सिन हिंगा 12 लाख 13 लाख को बर सिरिसित सिमास जतन से रिसर्च लैंग्वेज इन द वर्ल्ड हुने हिंजामन आ बरक से तिनिखाय नों रोमान स्क्रिप्ट सिनि साजा तंनाय ह जताबो नों साला बांला स्क्रिप्ट आं सैसिनाय सिरिति बागे सिने रबि नों बांला माना के साला सिरिकदी बागे बांला बा सिने चेरेकदी बागे नों को बांला बा सिने ह चिरदी बागे सिने सिनेमा apa rono wansung na nagoso ngatam na mga sin borok kising sin borok kebeng ang buno dusuriya ko an borona sang dusmaru bule jatan thangsa tinno no khana wanji ro busuk bon ka sana bor respect goito tini Rabindra songit dangkum Rabindra rosabu akabu joto jaga bor jekun program khobor ekdom thik thangsa Sekacini kebanyakan dan kita tahu itu sesentai abuno ustad dekat seng abuno protection kai abuno maniu kahan kai seng respect dari dia. Macam boleh tahu sudah seng kaisana hanya sana ni kaisana kulna ni kaisana ukluga hanya sana ni kaisana bahkan saya karena tak akan bono soklan nangna ni abuno masih seng mali. Election fight kamu बन खिबि बस थांमाना आंसो थाना आंतिर हमनो जों सेरलायदों बुलिदा पाखायदों जे सिनाय नुगनाय बरनोसो मा रहनाय कक साथिनि बरनोसो मा रहनाय डिसिजन मेकिं नाथिनि बरनोसो मा रहनाय आ मीटिंग अटेंड खाना बागि हुनिरो बरक सिलेक्शन सिनरो हंकाका जतना सेल्फ इंडिपेंडेंट आंसंनाय अथच उनि थांगाखौबो आरो जों কোনো কন্ট্রিবিউশন খাই মানে आरो जों थै आबन बागै आं सानो मोसौ सिनि बर'नि फारि खासेबायसि फारि पाल खायै अ रोमान स्क्रिप्ट खाया हंगागाकाय जों चिफ मिनिस्टारनि नंनो अंखया सेक्रेटारियेट लामानि जोंनो जेसेबां कासुना तो जोंताय अंखया हने फारि जत सारा त्रिपुरा तलायसिनि बुकुमबारा जतन फारि जोंना खाय जत जानो ब्लक लागे नागेना बसनो रोमान स्क्रिप्टआ इनफोर्स खायबा ह खरसा बरो दिसनाव सारा त्रिपुरा सानि कालचार पगनो दंस खायले हैने अब बरो नों खाबो जे इलेक्टेड मेंबर ताम खायने खाया अब बनो लाइट बरो खाय फारि जों ताइ जत त्रिपुरा सारा थाजा उंलायै अ रोमान स्क्रिप्ट बागै फारि कायसे जागाव एम खाय ऑब्जेक्टिव नावै जों खालि सब खाय ता मुमु फकबर कबर बागै न सब खाय कबर साइते सब कबर बागै न सब खाय ता ता कासे तामो
दा बिखौ राय प्रेसिडेंट आबो ग्रुप ताइसे जतन न तुबे काइसे ग्रुप खामोन बर बाहायनो कमप्लेन दुबई प्रोटेस्ट खाई आं खुलाय तो तिनी यूनिवर्सिटी रो बाहायनो आबनो तै बर चाइतो जे स्टूडेंट रो आबनो चाइतो बर प्रोटेस्ट खाई तो नंगा दाल बिदालो प्रोटेस्ट आके खाई तो मसाय कासे जतन त्रिपुरा सांगै नाखा बुमुरलिया तिनी मुमो फको बरो फंका बाहाके प्रॉब्लम फु तिनी तेसा फंका बाहाके प्रॉब्लम फु तिनी कब्र साइतो सब खाके का बाहाके प्रॉब्लम फु हने गाखाय आबु मुबु नाखना लिया फै जत कासे जत त्रिपुरा सा अंखरे सब खाले सिने नागेना सिने ककबरनो साबसंनो बांला स्क्रिप्ट मासिने निसनो इनफोर्स खाइमा आबति थांसा दंमनो आबाखौ सबदा खाइमानो खाइमा गाखाय जों थांसा फादिताय केवनो नासिलाय उइ कुलायै सारे कलायखनो सैलायै मुसुक सुइ तग फिनाल खुनियावै फादि सब खलालाय आबसे थांसा ना आं साजाबनो सब समय नों बीजेपी दा खाइतो सीपीएम दा खाइतो कांग्रेस दा खाइतो त्रिपुरा मथा दा खाइतो नि पार्टी जेकोनो पार्टी किन्तु त्रिपुरा सान काइसा थांसा निजिनो कालचार फाइफ्रु निजिनो कमनि फाइफ्रु निजिनो मुकुमनि फाइफ्रुले आरो ताइ अमति बेनार ता होनायसिले पाल खासे फाइसिन सब खाइना न उमि दामान फादि आबो हंखाय साखलाय बायदि बुफुर सिमे खाइने जों सीआईबी फ्रु मेडिया थुप्रो साखलाय के प्रेस कॉन्फ्रेंस सारा त्रिपुरा 3 दिन जों पारालाइज खाइने कबले आबो परस सुनो ऑफिशियल लेटर रुइ डायलॉग आसुगु आ परस जों दिल्ली थांग केने जों अप्रूव होननायका दिल्ली थांग रा तुबि रह जाखाना बुहुको आम बागर सिरि बाय तिनि सानो मुसु रा तुबि रह जागिया साइ रहरु नरक थांनै पाल खाइ जतन रेडी प्लान खाइ फाइनल एग्रीमेंट से खाइ जों सलाम जा तलाम थांग जा सब केबंबा चिन वर्ष केबंबला अबंस जों माथाया अबंस जों एग्रीमेंट सैमा खाय हाइपनो आको होनो जों आफु सारा लिया आवर बगे जों सिरि चुखा मा तंखा आ बगे बुइसाव तांग चुबु दं सिसुसन बुजिया बोसोर स्ट्रेटेजी प्लान खाइ स्लामै आको एग्रीमेंट अफ साइन खाइने रेडी जों जत सिविल सोसाइटी आसु केतु नि बर सारि केबंला आ बावसे जों तिना एग्रीमेंट साइन खाइमिया nga tini sing joton success sing thama ku je kun jago chin borok se obstacle ni kaswo a kasma bagse sing tini success sing ngiam abun bag tini sanamu sumo hari babun generation role amtile ilengya na khakau karo chung joton thansa joton joton obo nayu tini ko borono tui agi CPM sarkar tongprobo commission salamjaka पवित्र सरकार कमिसन खालामजाखा दिनै पवित्र सरकार रिपोर्ट साबमिसन खाइमोन जागलबो ताइसा सैटिस्फाइड क्वेश्चन खालामजाखा आ क्वेश्चन यूनिवर्सिटी लेवल कॉलेज लेवल स्कूल लेवल इंटरनेशनल लेवल ब्यूरोक्रेट लेवल को दा क्वेश्चन बागजामन यागलो बर तामनाय बर जतन सय उनको रखा किन्तु जतन आजागन बिसिमो 75% दिनै रोमान स्क्रिप्ट न ठीक को बरोंबा कहामुनि साजाका नकेन आमुना आबा हाके न तिनी पवित्र सरकार रिपोर्ट सबमिशन खाइका तिनी मानस सरकार आबनो इम्प्लिमेंट खालायनानि सामसरन कमिसन हनिबो सालामजाका सामसरन त्रिपुरा तंफ्रुबा आबो रिपोर्ट खाइजाका नगे ताबो कुमो मुकुंद चौधरी कुमुद रंजन चौधरी बिन फुरबंको जाका जतो रोमान स्क्रिप्ट मांगसबले दिनर छाइमानो सखाय चिन्थाने आ क्वेश्चन तो बर साब आंसर का आनो पूरा फाइल जों देखलाय रिमान न तिनि सिन कबर सिनेन गमामो तंग बर बुसुक जरते कबरनो हाबलागे बय सिमा सितो तिनि यूनिवर्सिटी बाहागेन को कबर सौइका
তিনি যে চিনি ইন্টারন্যাশনাল ককবরক সৈনাই রাইটার যতন গভর্নর নেওয়ার থাঙে সালাইफोर गवर्नर नियर अबाउट 35 बॉय 35 बॉय निजी रांगै पाइना रखा मुनफर उनका ककबरक आबनि जागलो लग लगे न वाइस चांसलर रिङै ककबरक खुलुक दिनि मा खुलुका आके तिनि ककबरक यूनिवर्सिटी मुलै अब गवर्नर से खला खला सासन सालो इ फायो बाहायनो एनआईटी बाहायनो ना तिनि खे खलजाक मु ककबरक ना आबुन बागैनो तिनि सिनि बर सिनाना जे जागा सिनि बर केबिं एवै दंगा काय जों जत जागा सक्सेसफुल केबिं मा थाखाय आनि खरकसा सेल्फ सेंटर सर्विस बागैसे तिनि जों तिप्रासार गलुगुमा दं मो बिनि सेल्फ इंटरेस्ट बागै बिनि पकेट बागै बथानै पनो देररै नै 12 लाख कक साइट डिमान्ड खाइतं कारो खरसा पन आबनो थां केबिं ने ए आबा हासिसुसुसु শুধু আবশ্যক তাবতে সানা মুসু एसटीजीटी टीआरबीटी गवर्नमेंट ऑफिशियल क्लार्क हुंदी ऑफिशियल उनका ऑफिसर हुंदी साख्रि त्रंग तंगमनि दिने का बरफ फाइया आनथनि एसटीजीटी र टीआरबीटी र 230 दा बुजिनि एसटी रंग सीट ओ एसटी रंग सीट उनका यूआर रंग का समथिंग 60 दा 84 उनका एसटी रंग केतो आपनो एडवर्टाइज मोटे खाए बरो एग्जाम लुबाय क्या पाबताम खाका खरसा दीपक दा को दीपाय रंग कैश खाइरि रिखा कैश खाइर मन जागलो कामखा कैश खाक्या कैश खाइमन जागलो हंगाका कोड साइरका हमना अब 50% एग्जिस्ट तो रिजर्वेशन अब बाकी मा आस पर रिजर्वेशन सिस्टम का खला दे कोड राय रे रिखा अगर 230 20 को 17 समान से ना 230 टा मन बा 230 टा आमो तिप्रासार उनि एसटी उनि आमो कोटा सीट खाली तंग तंग बैकलॉग आमनो फुल खाइनो बागैसि न दिन आमनो ति तो सरकार तो क्लारिफिकेशन खाइ आमनो तो बर फाइट खेलिया बले न जे एसटीजीडी सिनियर टीआरबीटी पर सिनियर बर्ता को तो केस को देखाया तब लगा तो चैलेंज खाने नंगे छ प्रमोशन क्षेत्र बमति न एसटी सीट नो वाछनो सुपारसिट खाइ यूआर जतो नाय तो मै था गोबां म जागा जों ताबो थैथौ केन्तु थिन बर बुजिया न जों थे टाइम बिसो खाइनाबा न जों जदो दल साफुन मान आसे जों फानमानाय बले न केबो फारि जों न लगिनो न केबो फाइनाय करे ए अबा हाइसिसुस आमन बागैनो तिप्रासार निजिन कालचार हुकुम हुकुमदार निजि कौनदार न नते और मन स्क्रिप्ट बाने जों खाइ सिन कौनो आपनि खाइना गाखा जों दालाखि इम्पोर्टेन्ट नागै दं कारण ताबो बो बर बांग्लामेनो को नै त कामिन बर जे चु जायगा रहने जों बांग्लामेनो मार हबले उनका ताइ तो जतन जे चु नके जतन इंग्लिश मीडियम उनका बांग्ला मीडियम परिबले नों बुजर सा कायमाना बा ह आउन बागैनो जों गलुग दंले बोलो इंग्लिश परिबायसे नों तिनिसिन बर अमेरिका बनुकनाय अस्ट्रेलिया बनुकनाय जार्मानी बनुकनाय कनाडा बनुकनाय दिल्ली मुंबई जत नुनाय नों बांग्ला बेसि परि इंग्लिश परि का रोमान स्क्रिप्ट परि का नों तिनि थां नामा खनु जागा जागाव बांग्ला स्क्रिप्ट बाय ए आबन बागैनो मा मा सुते कलायो वान सुदुइ जों साबु बता तामा आम सुसु कफ पुइलानो जो तो खापमनि थाखाय फक्सं नाय तो नाय जो तनो खापमनि हमजाकमा सैथि बाजा परो इन खेबे जे हास्तेओ उन तो माने जरा रत्न पे जे जों पगलामो नि फाइसपाया तिनि नै पगलामो खा इंटरलोकेटर फाइनानि नते नाय हास्तेओ बमा मीडिया रो आवाजनि कमाई आबनति थानाय सालो महाराजा और किशोर मानिक साना मानि 8 तारिखो फाइनाय 8 तारिखो फाइलिया मणिपुर जे इनसि वायलेंस के तांदां कमानि पे फाइलिया दा आबन यागला हाइन है तेसा साथिर का 12 तारिखो फाइनाय 12 तारिखो वो फाइलिया आबनति नै कमना मीडिया है के सोशल मीडिया रो जे
awai mung tamani abuna tui na sung tine salayan phasing abuna teri salayan phasing ab tine thai mangsa saja borong benang bitu teborma bereke senior pulana non lam sabo sung tini ni kok lamo pulana sung mung tamdai je thangai 8 tarik sal maibo interlocutor ekemis ka phainai agino phailiya 12 tarik phaine ko 12 tarik bo phailiya ablo tui haste kabang ma awai mumbai tango ke notification ro phono pinai amti jaga tamnai smart tori tamnai hakip phainai kabang ma am hain tamani asole I hasteo tabu je officially phajin tui boba hai ni information to lokor professor sai ke saran bai ko অফিসিয়ালি তিনি স্টেট গেস্ট হাউস ফাইনাই হিনাইমিয়া পর্যন্ত গেস্ট হাউস বুক খাইজাক আবলে আং খনাকা অফিসিয়ালি যত চুং আরো তংসুগিয়া ফানো খনাকা কিন্তু টাউন বাগে ফাইয়া অফিসিয়ালি তো আবো আং সিয়া ফাইনানি হিংকাই তো ফাইমানো কারণ দিল্লি নিসিম গিলা ফ্লাইট ফাই দংলে দান বাগে ফাইয়া আবনো হংকাই আং Sisugia itu faida ni hingga itu faimang kamu orang বিভিন্ন borok sabo ban kundri sibnai abun bagai faya manipuro oroi poroi abun bagai faya ini abu to bono sumai de ofai do kok saba o interlocutor na tuyai eke misra na tuyai hingga bo faiga kai tamo sanai sanya tamo ungnai ungya abu to bodolo bo salai nango bodol ni bisingoi bo to বিশেষ করে ও ফাইনাল হেঙ্গাই এক্সক্লুসিভলি টিপ্রাসা দ ফারক নেই যে জুং জাল টং মানি ই হাও টং তুই ন বরক জুং জালা টং টংখা আবো ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট শিখা শিবই ন বন সঙ্গই নাইকল দি ভাই খলাই আবো খলাইমান নেই রিমানি আবো ফাইনালি ফাইয়া তো তিনি ফাইয়া খানা ফাইয়া সনি ফাইমানো কিন্তু সালনই ফাইনালি দে ফাইয়া abu kai to dinai klaiman de tamu de abu to gothia karena flight dog je phai tong ge tam bage phaya to sia itu tini phaya khana phaya no phayoi sini boro rog ni jungjal sal phaidani hengkai jungjal to kabang ma abuni bisingai tipramothani borok rog ni bagoi no tipramothani demand no ni bagoi bo phainai haiya বিজেপি সরকার 2018 নিচে বিনো সিও এই ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা সারক জনজাতি হিনে যেটা মানে বড় জুং জালক তঙ্গ আবো ইন্টারলোকেটর নি বিসিংতি ফানো আবো বিসিংতি কিলা সালাইমুং তঙ্গ যেমন ইলেকশন ম্যানিফেস্টো রগ বা বিভিন্ন সালাইফুর রগ এক্সিকিউটিভ কমিটি নি মিটিং রগ চিনি বরক রগ যে লাহানাইতি তংমানি আগে বাহাই তংমানি তাক বাহাই তংখা ফাইনাই সালত বাহাই তং উন্ন তার মানে আগে নি লাইবুমা tabuk ni je sole tangmani thinang ni laibuma bahai ungno abone tuyei BJP de wansuk tangino cheni bororok non jotta phaijingo tisai naikoloi seikurung sabo wansuk kurung sabo hinai bibinno পুরস্কার ri tango abon bagino I abubo phaioi BJP jonojati morcharok bai phano ok phaisale sung phainai BJP rongni de election manifesto tangmani ADC o taibo empowerment khlainai BJP election manifesto no tongo thanai 2023 ni election manifesto istihar ADC ni taisa empowerment khlainai ADC ni taisa khomotari nai ADC ni EM CM no taisa khomotari nai bangno rang ni adhikar taisa rijak nai hinai abo suijak tongmani abo rok taisa fulfill khlainam bagai abo interlocutor phanung tong aboni bisingti phanung tong BJP jonojati morcharokno sawaino phainai salot thinango taibo agok dai abo sungsi abo je I hasteo tipramothni hasingtai je interlocutor not tui nai je interlocutor man khangkino je tiprasani সমস্যা সমাধান জানাবা কইলাও যে অমিত শাহ মালাই interlocutor chongmani hingrobo hasteo kabama tongtong laikya baji sok laikya aba hai ngai phakya Hingga tahu, saya kok interlocutor nanti mangsi kebangma lukurok, kami am tadi lukurok, katung kaza interlocutor mangka, sini mantai mangka, abah kira kok kasih tu. Hingga tahu sun
साराय सारा थांगा इंटरलोकेटर मानखना दा त्रिपुरा सारनि समस्या समाधान बा बरकनि मानथाय बरकनि प्रब्लेम सल्व होनबा बहाय किरमु आरो केपकेपखौ सुङै दङ जे इंटरलोकेटर नतैनाय बीजेपी हापां राजनीति थुङै दंखा आबाहायरो फकासाय दंमानि बहाय किरमु राजनीति थुंमान तो आं सिया बा नुकजागिया आंगर नेगेटिव कक बो सानान थांगिया पॉजिटिव ना आं साना मुजंगो त्रिपुरा मथानि कुनु नेताना फनो आं खानायाको जों इंटरलोकेटर मांखा जों पांथका जों जत मांखा हि सामानि आं बुबाग्रानोबो सामान खानाया एबं नि एमएलए एमडीसी रंनोबो आं सामानि खानाया आमति कुनु आं नुगिया किन्तु बाक्सा चिकन मिकन सोशल मीडिया रो आक्रमसको अनेक दिन आंदोलन परे इंटरलोकेटर मांखा पांथका ने अब मीडिया रखसे सावो जेमनु कायसा ताबो जने दंगर दे तमाबो रक नि आं कायसा सुनुगो किन्तु त्रिपुरा मथानि कुनु लीडर रक जों इंटरलोकेटर मांखा जों जत माननानि थांतंगो नै आं सामानि आं खानायाखौ किन्तु कखै हायसे इंटरलोकेटर मांखा हंगायनो जों समाधान उनखा हाया इंटरलोकेटर हंगे रायबाय मांखा हंगायनो कायजांनो बागे रायबाय मांखा हंगायनो आं बुरि काहां मांखा बुरि नायथक मांखा आं कायजाक सिनाय बबे काहांफ्राय नुखुम खासिनाय आमतिकुनि कपुरै इंटरलोकेटर मानफानो रायबाय मानफानो निनि दाबि माया तंमानब्ला नों बिहि कायजा तंमानब्ला ओ इंटरलोकेटर कक सालाय आबो ओ जे बुरुइबाय रायबाय कक सावै सलाबनि कायजानि बागे कक साका हंकाय जदि खापे लाया हंकाय ओ बुरि हरफानो इमां नुबाने हामिया हिमफानो पालापाली मानब्ले फेर थांमानब्ले इंटरलोकेटर मान खांकायनो जों जत समाधान उमिया NSCN रकबाय नागालैंड नि बलंनि बर रकबाय ओ इंटरलोकेटर उमानि बनो ओ एके मिश्रनो गेता पर NSCN ने समस्या समाधान या खबले ग्रेटर नागालैंड या खबले नेनि आसाम नि किसापात मणिपुर नि किसापात दुयै जे जागा नागा तंगो ओ जागानो ने सिनि हा ओ जागानो ने सिनि राज चलेनाय आमतै हिनाय हिमानि उया खबले गाय ताबो जे नागालैंड नि गोबां मा इसु नागालैंड बाजे एकॉर्डिंग लाइमानि आबो ते एके मिश्रनो इंटरलोकेटर संजाक बाफ्रु संजाक ताबो त्रिपुरा हास्तेवाबो त्रिपुरा सारमनि ता मनाय जोंजालो तैयै बनो चंपिका ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नि सानमुंगो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नि सानमुंगो बनो चंपिका आरो से समस्या समाधान याको आरो से बरनि मानथाय मानयाको एके मिश्रनो इंटरलोकेटर चमानि यागुलो get the process to come on baha ini wants to bungin analysis baha ani analysis singkai to aro NSCN ni man thai maya ko hingphano tripura bo mang laghaiya aro ma epane tripura man mano tripura hongkai grata tripura land ba tripura land khari yu opti hingkai sai grata tripura bo ria tripura land bo ria hingkai ni union territory bo ria Amti ingka bahai Delhi ni okra ini hana tujuh tongnai dogne ini serai abuni bisingo সংবিধান ni bisingo phano সংবিধান ni bisingtui edi sino ta sa khani khomotari nan ini revenue ni empowerment direct no phani ni honani gani ni hano nungno ঠিক ঠাক khlaioi abo chalok nani আগেরম দে তাবু নদ ধলাই 29 কোটি যারা তুই ক্লাস 8 পর্যন্ত চালক মান এডিসি প্রশাসন 1 নিসিমি 8 জরা তুই গে তাবু হেঙ্গাই 1 নিসিমি নার্সারি নিসিমি ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত চালক নানি ব্যবস্থা অক্ষমতা এডিসি নি রিজার্ভ নাই ইঙ্গা অরব তাবু এডিসি পুলিশ রিক্রুট খাইকা হেঙ্গাই অরনি আইজি ডিআইজি হাই বড় রং ফানা আর নাইকল রিওয় abo policing system nong nibo ungai eka jodi bo state government ni police no main control khlaine rok no o abhai rok to unko uno sajak ble BJP ni election manifesto no Tripura motha sayasane sekang Tripura motha demand khlaine sekang BJP jonojati morcha rok already BJP party rajyo tai central no sawai I dofani borok rok hai ungkha abo norok hasalok naiba norok no naide oba chung BJP jonojati morcha ni sanya phan norok to sible ga hai phano
ই বরক রত্ন যত জায়গা সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা প্রয়াস সবকা বিশ্বাস হিংগাইবা ই হানি বরক রত্ন কমাজাকনো কমারিয়া উন্নানি উকলক লাইজাকনো বসকাং তুমনানি লাস্ট বেঞ্চ নি স্টুডেন্ট না ফার্স্ট বেঞ্চ তুমনানি হিংগাই ই ত্রিপুরা রাজ্য ব 28টা 29টা ত্রিপুরা ইন্ডিয়া ও রাজ্য তো মানে বিশিঙ্গ অবব কাইসা উকলক লাইজাক নিসুং সাজাক বিজেপি জনজাতি মোর্চার जों केन्द्रनि नेकारक नंखाय बीजेपी उक्लकनि छात्रनो बसखां सेतलांनानै हिनि सावंखाय जों राज्य उक्लक क्लाइजाक बले जोनो बसखां तलांदि हिनि बागैनो तिनि गिला स्कीम रो गिला काहाम स्कीम रो आबो खलाय चले दङ गाबोनि बागैनो अ स्कीम डेभलपमेन्ट नि भागीदार जोंबो उंनानै हिंखाय जे दिल्ली ननो रिनायनो नों अरब बनो लाजमां सिंजा खलायके जाया अब हाले गोदान खबर आगे मोदी फाइबर फ्लैग कसम न फुनुमानि तंबले बुबागरानि नेतृत्व तुम फुनु कनाबले आं पगमा हायंखा बुबागरा आफ्रो कांग्रेस दे ना बफु उंखना आफ्रो वाइसा उंले माहाय आं आबो नरक न नाय नाय दे हेगाय जेपी नादा फाइबर तो तुइसे खानिलिया खुमलुंग जत दुकान से बंद हेगाय आं 12 तारिख जेफ्रो त्रिपुरा मथानि बरक रक जनसभा खलायो आस्था बोला आपरो जत दुकान खोला सादी नुंदी पाइदी रुटी कसक दे पन्द दामनि चाइ थांनि खाबला निनि नुं राबार स्क्रैप रक टक फालै जे जनसभा मिसिल फेमानि निनि रांसे क्लां थांबायब्ला आबो बमति रक बो आं बुजियाता इंगै त्रिपुरा मथा ब एमएलए कबां मांखा बीजेपी बो कम एमएलए फानो क्षमता फाइका हेबले क्षमता फाइका बले 2023 नि असेम्बली इलेक्शन ताउ पर्यन्त बीजेपी नि बरक रक त्रिपुरा मथा सीपीएम कांग्रेस नि नगद थांगाय 20 रिमा रक आं नुगिया खता 20 रिमा रक बा राबार बागान सकसाय रिमान रक गय बागान सकसाय रिमा रक अंतिर आं नुगिया को किन्तु आसुक जे बाहासो आसुक जे खामै तंमानि सामनाया सिसुरनो त्रिपुरा मथानि बरक रक नि बिरुद्धेनो त्रिपुरा मथानि बरक रक नि बाय नेम रगनो बाक्सा थाना रग एफआईआर रिजार्व आं नुखा इभेन जों जे पलिटिकल जोंनि इलेक्शन नि उलो एस्टिमेट खायनानै बागै ऑब्जर्वेशन खायनानै बागै जों जोंनि मनाइति पाकाल कन्या जमातियानो जों कन्वेनर संग ऑल त्रिपुरा कलेक्शन खाय जे तुइ फेमाने हंगाय अब रेकर्ड नुकजाखा त्रिपुरा मथानि बरक न नन त्रिपुरा मथा बदल न बेसी जुंजाल खायबानि रिपोर्ट डक थाना रंनि सिमि कासाय खायबानि आं नुखा गाबो आइन नि बरक रक आइन चालकनाय रक बरक नुगै दङ इभेन उसकां आनि शिबसेन काइपें आं हायनो एमडीसी साहका बिनि आरो कायसा लामा उंना नायमानि आरो त्रिपुरा मथानि बरक रक थांगै बादारि ओयो हिनो के विभिन्न जागारो अम्ति उको कावै दङ गाबोनि बागैनो फाइनै सालो the topic not on this हानाय interlocutor ताबो संजाक गई जे एक्टिविशन जों काहमानि आबो नोटिफिकेशन फायको काहमके ताबो एक्टिविशन फाइनाय ताबो के ताइसा हाने हाय एमपी का एक्टिविशन बेरांगा से फाइनाय के के साइ दंका साइक्लोन फाइनाय दुदिनो आपन बागै 12 तारिख फाइलिया आबो हेरो नि तमन मेन इंटरलोक्यूटर नोटि जे ताबो तामनाय इ हास्तेव थंगै तमनि राजनीतिक जे खाइ तमै माने बीजेपी के साखनाया हनै तमन अब क्लियर के पब्लिक अब जे कन्फ्यूजन तमन बावा हाके नंत जनजाति मोर्चानि खरसा बलाय नांकुक माने जागा तमनि बा आउनि बागै पब्लिक अब जते अब न जते कन्फ्यूजन नेते साइ तामो बमाइ विभ्रांति मिले लाभ करे बीजेपी को दिन थंगया बीजेपी थंका हंगाय इंटरलोकेटर हिफाना संगय थांदि नायदि हिनाय साजाकला खांबलाय वानसुंना तो हाक्सल चतंग हामो नंगरा तुइ खानिया आखयाखलाय रहरफानो जेपी नादा संबाय बीजेपी नि कत नेता रगबाय पक सालायनानै आसुगु बोसाव उंनानै नंगलि सातने दिनानै आभाय रक आसुगै चाकाप सानगे पक सालायनानै परिबेस उं तंगले जदि उंना गां ननो नांगिया नङानो अपमान खलायगा नंमाय पक साया हिन तंग खांगलाय बीजेपी पार्टी बदल कतर आसु बखा सिकनिया ना हाय मा तंता बखा सिकनिया बखा पोवार बायनो वानसुगु गावन बागैनो आंखा हिनो बुइनि खापांगो खाको समनांगिया तुइ नुंले साबनि पक थारनांगै मिनि दफानो म थांनाय साबनि नगनि बिथि नांगै आनि सातनि कासाबा हामनाय
ani se bohok sawo eke misroni bohok saya ani dofani borok se bohok sawo amit sah ni bohok saya bla ani dofa se kamana ni sungkiriwo mudini dofa kamana ni kiriya bla inge nungle tamni bagai bui thamsi sajak nai ja samung mang nung khlai tongna nangba karon masano khai nung tektoriwo masabai sajak na khai nung kiriwo tamba bo masano tektori ei phanse nung sajak mano karon dunia se siwo a kotor achi konno sawo inge nung tai se o a kotor na se nung themonang sari hungke ba aboni bagai ne hinang bithi চাখাইনে থৈনাই যা বিথিनो ফাना बाबु अब सादि हिनै सिनो बिथिनो फाना चारिखांका अब चाखाइने नं हामनाय हिनै चारिखाखौ न चाइपाइने बिले सराइबा नं एकदम पेरासिटामल न फाना साबै नं ताबुनो सादि याखन न खांगार सकाग्रेनाय हिनै चागलागले नं बमते खलेने सानना नांनाय निनि तामो बिनि नगो थांगाय क्लोज दुरो थांगाय बिनि खुरिवो थांगाय बनम मताय हाय खलाइ नगय आव नं न ताबुक सुं कमाय तंमाने आगे सिफानो tabuk taisa hai ungtang hai nai taisa electronic computer science ni jugba media ni jugba bahai klai bana bujo koi nai karon hayung kotomano salok mani bisingte I chini ungko nabo barat hadabo salok na hekai kok klaya nini dofa khoso 12 লক্ষ 13 লক্ষ bungu peya norok norok sibi walai tonglai buyagin siu eneleti himo nungno etitiye himo nungno numai nungno kogoi thilayo এই জিনিসটা নুগো নুং 184 জন বসং রাজা চাই ভাইয়াই তারপর নিনি দফানি বসং তারপর লেটা পেটা সাকবাই সাকনে তো বসি বলে নরক সানমান কাইসা ইয়ান সানকা কেতে সানো কাইসা ত্রিপুরা লেন সানকা কেতে হেন নাংয়া হেন কাইসা রোমান সানকা নিনি বসংনি বরন নাংয়া হিসাব বাবা বখর কবর সানা পালা বলে বুইনেসে কবর খলাই বলে যে বড় আং তো বুমুং পন্দ সাবো যে বড় রোমান স্ক্রিপ্ট নি দিবান খলাই ফাইনাল রোমান স্ক্রিপ্ট নি বিরুদ্ধে ছাও যে বরং নিনি মুকুমু হুকবনি কক ন আন্দোলন খলে নিনি বঠিক জায়গা আসুগই খানকা আবু কক থাঙ্গু আবনি বাগै ন নুং মাননা জাতলাই সাননানি চং সাবনি बिसिंति खलै चं आगो खाइसा बरक बखा काहाम तंगमानि जरा बीजेपी पार्टी न ताबु भारत वर्ष जतनि रिनाय बखा कोवार खलाय कारण आईएनपीटी कांग्रेस बाय 10 बছর थांजा तंखा नेनि चिनी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री प्रो मनमोहन सिंह तो बिनि पंजाब नि इलेक्टेड भायाबले आसाम नि राज्यसभा नि एमपी ngैसे ब उनको बले प्रधानमंत्री उंगले आसाम नि एमपी से ब चिनी नॉर्थ ईस्ट नि एमपी से राज्यसभा नि एमपी ताम खलायके बा 10 বছর मुंगसे खलायबले जे खलायमानि बीजेपी नि खलायबले शॉर्ट टाइम नि बिसिंगा जदिबो आगे रिखा चिनी तालिका हामिया चिनी उनको संग इंदिरा गांधी संग राजीव गांधी संग चिमानि बंगे आमरन एडीसी रक मानो किंतु ए जे सेकेंड निकोनि मनमोहन सिंह नि कांग्रेस नि जराबो वापिसे जंगसे फान सुंगमायब्ला बीजेपी नि बिसिंग सुंगिला मंखा ताइबो माननानि बागय ताबुक दरकार नहाकाय त्रिपुरा मथा सीपीएम कांग्रेस नि आईपीएफ तिया कावै साब हौसा खलाय बीजेपी उं थांबाय का हांकायना जों बीजेपी उं मैखा सुदे चिन मानथारि दे जों बीजेपी उं थांबाय का जों मोथांनानि जों बेरा खातरय रिनानि जों तो हाका थाना हियाब्ला जों तो बांग्लादेश का थानानि जों साइडआव थाना हियाब्ला जों त्रिपुरा लेन से सानो इंडियन टेरिटरी से सानो चिनि एडीसी नि एम्पावरमेंट से सावा हिनै सालाया नाब्ला आगे 10 तारिखआव जे महाराजा हाकतरनि होम मिनिस्टार अमित शाह जे मालायमान करे बहाय आपडेट दं नि फासिंकै बा पार्टीनि फासिंखैबो थाङै मालायमान ताम सानमंरबनि फै बहाय बिसिनि खबर बहाय आंबो त्रिपुरा मथायाबा त्रिपुरा मथानि कक तो आं खोना होया आरो रिसारि मानि आसुगलाय मानि फटो नुखा तामबा सालायकाबो बंसि जनाय बं बदल पन्दसि सिया बं ताम सालायबो गेटाबो तो सिक्रेसी मेंटेन खायनो तंखना जत सक्सेस निकुलो न कायसे सिक्रेसी तंगना नांमाबा गे तंखना किंतु अब थुंजांना जाब खायनो सुं तंगो अब हाइले गथिया इंटरलोकेटर दे मानखा गता त्रिपुरालेन दे मानखा हिनाय राजबारी वो बाजिले फाटिबान आं नुखा गे अब आगे बो आईपीएफ टी फुरु यंग एनसीनि बिसिंकै
मानखा हिनै समस्त त्रिपुरा राज्यनि पुन रक वाग रक पाइखाबले राथाय चाले माने गा आमते खलायै जोंगु बुटुवा खलाय चिनि बरनो सुंनो बुटुवा समा हाय नु जागा आमते खलाय जों खलाय माने गथिया जन माया हंगाय आंखा उन बागैनो याक बाक तं खाता Nanti belai ke hambai asu petikma jara romoi norok nai tongmani bagai interlocutor tamo bukruma nai tamo kha boba hai jara abo hai rote norok nasun hai khana reka paithak haising sungo chung thanglai sinai tabuk je in tongmani jara bo abo hai urumuru tabu bukru phainai phaya kebo saimai yang tong paithak position gabono जों नुकुरक ताबो इंटरलोक्युटर ना दा बिसी प्रायोरिटी रुपक नाय ना चिनी जे दफानि जों जानो दा प्रायोरिटी रुपक नाय बो हाय इनि डेवलपमेंट बा एनालिसिस चिनि दफानि जुं जालनो न चिनि बसकांगो तन्ना नांगो चिनि दफानि जुं जालनो बसकांगो तनिवै खापांगो तनिवै इंटरलोक्युटर त सादिनो बो फायकेने जत समाधान नि हायब्ले बिनि साकात बो जागा बिनि साकावो बो बरक बिनि साकावो बो जागा आसुक थाय ओ जागाराखौ सावैनो बागै सगैनो बागै चिनि बो पर्सनालिटी गोनां बरक लिडार रक ताबुक आसाय तंगो आसायना नांखा तानि बागै हेगाय ताबुक आगे तो राजा रकनि बिसिंगो जों नुक फानो ताबुक बुबाग्रानि बुमा बाय बुफानो बो नुखा दफा हदा मुकुमु हुकुमु हिनै आसुक खा नांदि सामानि र नुगियाखौ ओंखाय फाइनै साल जेनि बुबाग्रा हाय बरक रक नेशनल लिडार उंना नांगो कारण नेशनल लिडार पि सांमा सं उंमानि थैथांबायखा ताबुक फानो जेनि नर्थ ईस्टनि नेशनल लिडार उंनानि तेसराय रकनि बिसिङे बबो कायसा बा समस्त भारतवर्षनो चालक माननाय बबो कायसा किन्तु बसाक हामियाराव हिं खोनावो बसाक बाहायबो साइमिया किन्तु नों ठीक जागा थाङै सगैना हंगाय बीजेपी नि बिसिंथिनो नों जे जागा नों रिमाननाय जागा थां सगैना नांगौ ताबुक जोंनि बसंनि नायकल तंनाय रकनि बिसिङो ओंखाय ताबुक तालिका हामिया जे आगेबो कांग्रेस तंफ्रो हंगाय जों सीपीएम स्ट्रं गणमुक्ति परिषद हिन्नाय ओंखाय किसाखानि सीपीएम रक शोषित वंचित निपीड़ित लांछित हिनि सावो ओंखाय ताबुकबो जों बीजेपी केन्द्रव दिल्ली आसुक दङ जों ताबुखाय उंसावका बीजेपी नि बिरुद्धे हिंखाय आबो काना बखाय हिम गुजा बखाय हिम याकुं खरा बखाय हिम माहाय आबोसिनि लीडरशिप गथयाखो आंखाय हिना ताबुक नों जे नंनि बिडियानि बिसिंतै त्रिपुरा मथा आईपीएफटी सीपीएम कांग्रेस जे चिकन चिकन पार्टी जत बीजेपी फाइबायै जों बीजेपी उंखा जोंनो हाय हाय रेडी नंरिनायसा नंरिदि हिनै उंगै बिनथानि सानलायानो फायदे हिनो जदि बरिया हंगाय आरो नों कसाय तंनाय हायाबले आपनि वानसुं माने नों वानसुं दिता हंगाय बुनि दफानि बर रक्त जे जागा मोसानान नांखाय मोसावो जे जागा रोजाबनान नामाखाय रोजाबो नंखाय जे बरनो रिनायनो बहगो यखागो हंगाय बाहेकलेले बनन बकल काहामबाय नंनायबा खापां काहामबाय वानसुं नायबा आउन बागाना आं जरा बुजि जों सामुं तांना नांनाय जरा बुजि वयनो जों याफ्रिबो सेना नांनाय जरानो सामुं फनांया हंगाय उंया 5 बছর नों एमएलए उंखा अब 50 बছरनि बागै नों उंया निनि जे वानसुं मानि नों 5 बছरनि बिसिङै एक सालसा थांगांखाय सालसा खसखा नों अ बिसिबानि बिसिङै नों खलायदानि बागै नों याफ्रि मारिनाय बिसिबा मानि कमया ओंखाय नों गोबां लिडारशिप रिना नांया गोबां कलक लिडारशिप रिना नांया जरा खसनि बिसिङैनो उंगय माया जेमन आं सानान मुसुं जे आईपीएफ नि बरग्र मुदी बाय गाना आसुक तंखा डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा बा आसुक बसावो उं तंखा एक लगे बरक चालायो नुंलायो हेलिकप्टर कालायो तिनि अमित शाह बाय कक सालायो तांबा कक साका अरो तंतुइसे बाक्सा एमएलए मंत्री हिंगा आईपीएफ तिनि 2018 नो कक सावो नुंसाया हि थाक थांसावखा माने
পয়তো চালায়া ni bodol ni borok baisi poito salaya je poito saya hindi je jaga thangka arebo poito saya ang tipra motha phai dera khabla hintong abhai rok tako ngai nung 5 bosor ni bagai nung MLA ungkha nung bankun receive nung aro kok sanaba saman nung yebla lasijak ble kirijak ble ngai nung ungko hungai bolong bisingo thango hingai nung kok sai tongkha tar mane 18 मोरा बरमोरा लंगत्राय सागान तांगो हुंगाय त्रिपुरा साना थकंना बगाय बखाबो प्रवय दफानि बागे हि साइ तंका साना जागायसा सालिया पार्लियामेन्ट सालिया नों एकजन एमएलए उं फायगामके 50,000 भोटारनि मालिकनो 50,000 बरकनि आवाज नि साइचंनि आवाज थायाब्ला अनि किसिं मेबर बहायब्ला 5 বছর পর্যন্ত नायसिं बायदा मन्त्रि सेउंजा जत्तनि मन्त्रि कतर ट्राइबल न नाइकल नाइ बुकुं बारा न नाइकल नाइ खाता खोलो काहिंके नुगो बले लेटा पेटा आउन बागाने हिनो जरा केबो न नाइसिं तंगया यागो गरि तंग तिति फानो चुं उगो तिनि फानो जरा न नाइकल दिताबो WhatsApp Facebook www.com नि जरा आउन मना जरा न सामुं थेपादि आनि सियार हामया तंथं आनि सामुं जा हामतं आनि कानमानि कामचुलि हामया तंथं आनि सामुं जा हामतं Ciar, power, money, rang, tongthai, gari kaham, gari milik. Nugo bule ang, khamai kasle tongwai bule, tamba abo. Gaun bagai no, abo, bunyan no dusriwai caya. Abo baithang se gothok yakhona hai ang matongta. Karon 1988 wo Roman script ni automatically phayo tangbo hai phayo kai I interlocutor phaibro ka kaham kle sai khunade sum hayung kha aba ani sali ang tabu rectified playano nai wan sunda nangta sayamang se salaya nung saya abuni ni saya to ka phadi kaham layano hi salaya bla tabun bagino jorano norok tui borok hai borok rok nong hai media ni borok rok jotoni jaga thangai wana ni jora ang hino bui hino media is the fourth pillar of the society ang hino media is the first pillar of the society first pillar nor ungja sitom ke belai ke hambai khapani lokoro nor jora kedik maromoi nai to mani bagai jung ko glamo salaika interlocutor atari phainai barta ke phainai phagia angke ke salaika cyclone salai romai cyclone phainai bagai baksa khaya aborno ti lusi sukroi salai interlocutor man kheno chini do phani Kita dofani junggal pai thangka haiya apani lukuro awa hai goma tong mane jarawo topic rokna creation no bibus kano tuwi phainai ini jarate interlocutor ni program salaimani pandawo kini boran kunan bidu deba mai kok salaimani ini jarate asukno jotono norokna hamai maro nai to mani babi hambai khapangni lukuro norok jotono lamsogo tamningke tabukni I jorawo Roman script no tuyi hastewo tikasa roni bisingo tikasa to phani bisingo khana gajak abuno kitingei jonkini Roman script tai interlocutor no tuyi tini chini programo chini haishokaika tini chini borom gunang bitu debama nono lamsogo Ngecung kini, I hastewo tabu kita sorokni jungjal. Hai ke ba Roman script tai interlocutor notation program selainnya, abon bagai hamne takut tai buk somrono, no jotono no, nai to nane bagai lamsobo. Ngecung tabu sumui pasin thanglai sinai. I kepe salta sali sikap. Tiba hastewo ko borok Roman script notation. Ipramo thani opposition leader no chief minister je koktum simani tamningke Roman script bangla khorbashi nai hine abono tui hastew ko ma jagano mo thani bhasin tei phanangthung kabang engineering bhasin tei kabang ma jagawo Roman script no tei lama hin bhoto demand phale tamani abono tabuk bhake no phirung bahai bo bahai ke chini Roman script thanani khangang nangkai abono bo bahai ke chung buskani salo joba khainai ke sanmung adai khaimanai
บ่ให้เครื่องมือนี่นะซิสบาย এই ককথাইনি বিসিং হুঙ্কা ব লাইবুমা কিসা মাস হতনো 1967 ni simi TUJS asayoi TSF asayoi TUKS asayoi Roman script rong ni kokno tuyai 6 schedule rong ni kokno tuyai je andolon khlai phemani o andolon khlai phaite je borok poilani TSF ni general secretary jeni Chongjakha Nogendra Jamatia যে পূর্ব মন্ত্রী উঙ্গ 1988 আফ্রু সুধীর রঞ্জন মজুমদারকা মুখ্যমন্ত্রী আফ্রুবো जों কলেজ রগ স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন লাইসুং অ্যাক্টিভলি जों খ্লাইতং ও আফ্রুনো সুধীর মজুমদার আবো অ্যাপ্রুভ খ্লাইদিসিনাই হিনে সামানি আফ্রুকে চিনি বরক দি বিসিং হুঙ্কাই নগেন্দ্র জমাতিয়া হুঙ্কাই যতন কতরকুক মন্ত্রী Ini dapat ojor awo. Busuk bob bisu awo. 1988, 89. 88 to Phaika Sarkar, TUJS by Congress Youth Sarkar. Phaika ne loge khlai 89 no abo Chengkha. Engka o apruwo chini talika hamia je borok ang itihas no chung kholobui tonikai chaya. Itihas no chung phiok no nango laibu mano. O apruwo সুধীর রঞ্জন মজুমদার সংখ্যা নগেন বাবু অ্যাপ্রুভ খ্লাই দিছিনো নাই রোমান স্ক্রিপ্ট ন কক বরক সাবজেক্ট ন রোমান স্ক্রিপ্ট বেপরে নানি বাগৈ অ্যাপ্রুভ খ্লাই দিছিনাই নগেন বাবু নে সামানি গসে যাক আপ্রুভ একা আপ্রুভ চিনি স্বর্গীয় চিনি কুচুগ টংনাই নগেন্দ্র জমাতিয়া বসাকা সুধীরদা এই ফাইলটা আমারে একটু দেন ও ফাইল টু বয় ফাইল যে কামাই থাকা আপ্রুব जों TSF তংপ্রুব কক বাংলাইকা কক সালাইকা নুং TSF পয়লা জেনারেল সেক্রেটারি উঙ্গই আন্দোলন খাই ফাইছে TSF নি বিসিংটি নুং তাবুক মন্ত্রী পর্যন্ত ফিকা নুং সে তাবুক আবনো দিলে খাই তং হংকাল বাহাই নইবা ওললে ফাইল যে কামাই থাকা ওলবো সমাচরণ ত্রিপুরানি কমিশন উংখা আপ্রুব রোমান স্ক্রিপ্ট বাই ন কক বরকনো শিকাকাই গথগো হই তাল পর্যন্ত আপনি চর্চারক চলে তং আবর তালবো তংখ বজে কমিশন বিনি ফুরব একাই আপ্রুব উংলিয়া সুযোগ ফাইকা এই যেনি তাইকাসা কক বরকনি রোমান স্ক্রিপ্ট ভাষা কমিশন ফাইকা যেনি বুনি দফানি বরক নিকা ও আপ্রুব যেনি পবিত্র সরকারনি যে ভাষা কমিশন আপ্রুব more than 80% chini borok rok roman script by no kok borok no sikhi chao even university college rok porjonto 80% borok rok no apro joto samikha nai lekha joto form fill up khlai lekha apro je pore nai rok je sui kurung rok je wansu kurung rok saka 80% borok rok no soi dikha je roman script by no kok borok sikha kai gothobo engai approve o commission ni bisingtibo tak porjonto approval ungya tabuk ungkai thanai 4 tarikh ei mas ni 4 tarikh tini boromgodang mukhyamantri approve khlai sawi dikha ja CBSE ba TBSE o jodi kok borok pore nani hengkai kok wan ji script by no kok borok phurungjak thong pore jak thong tani bagai hengkai kaisa CBSE বা ICSE বা TBSE ও একটা সাবজেক্ট না দুইটা স্ক্রিপ্ট বাই প্রশ্ন বখাই থগিয়া এনকা আবনা উত্তর বরি থগিয়া আউন বাগিনা কক ব্রক সাবজেক্ট না বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই ন সুইথং পরিথং নাই কাইসা অর্ডার টিকলাই রেখা থানাই 4 তারিখ যে 1967 নি চিনি বরক রক খাপাং স্রাঙ্গই আন্দোলন খাই ফাইবানি আবনা চিনি যে রোমান স্ক্রিপ্ট যে নাইনাই বরক রক তুই রুখলাই রিজাক মা হাই মা টংজাখা যে তাবুক হেঙ্কায় ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি কলেজ রগ 17টা 18টা কলেজে ত্রিপুরা রাজ্য যে কলেজ রগ আব যে কক রক সাবজেক্ট পড়ে নাই রক বা ফুরুং নাই রক পরীক্ষা নাই রক প্রশ্ন খাই নাই রক আব তাম সাকা নরক কক ওয়ান জি স্ক্রিপ্ট বাই প্রশ্ন খাই ফানো নরক উত্তরে না খাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই বরি মানো रोमान स्क्रिप्ट बाय जदि प्रश्न खलाइका हंकाय रोमान स्क्रिप्ट बाय नो उत्तर बरि थगो किंतु आउन बागायनो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी
सेंट्रल यूनिवर्सिटी नों जे कुनु स्क्रिप्ट बाय फानो नों परीक्षा रेडी प्रोफेसर रक मास्टर रक एक्सेप्ट खायो आबो नाई नाई मानी थानाय 2018 निसिमि 2023 पर्यंत जे बीजेपी सरकार चले तंफ्रु ओ स्क्रिप्ट नतियै जे फ्रुव बरक रक पक सालायका मात्र त्रिपुरा राज्य जे कॉलेज 12 स्कूल 11 अंतिरग जे स्टूडेंट तंगनाय रक नि बिसिंग जे नाई नाई मानी प्रत्येकटा कॉलेज रगन रोमान स्क्रिप्ट बायनो कक बरक न सुइ थकजागो परे थकजागो हनाय इभेन वन बुइनि दफानि बरक वन सारक फानो कक बरक साबजों हामनाय दङ बरक पर्यंत रोमान स्क्रिप्ट बायनो सुइ थकजागो परे थकजागो मात्र त्रिपुरा राज्यव 36 जन स्टूडेंट से कक वन जो स्क्रिप्ट बाय बांग्ला स्क्रिप्ट बाय कक बरक न सुइयो ताइके जत स्टूडेंट जत बरक रक न रोमान स्क्रिप्ट बाय कक बरक न हंगाय सुइ थकजागो तालिका हामिया जेनी सरकार तंफनो आफ्रुबो जेनी बरम गोनां एक्स चीफ मिनिस्टर जेनी बरम गोनां बिप्लब कुमार देव आबो जत बाय आईपीएफ टी लीडर बा करक बाय सालायै अलमोस्ट एप्रूव उंनानि जागावो बिनि टेबिल तंग तंग माने ओंखाय जेनी दफानि बरक रगनो आफ्रुबो खरकनै विधायक खरकनै एमएलए बिरिदिता खायगा जेनी दफानि बरकनो बिरिदिता खाय आबो कसाय तंखा ओंखाय 1988 उवबो सिनि बरक नि बिसिंतिन रोमान स्क्रिप्ट नि ककथाइबो कासुजाखा ताबुबो सिनि बरक नि बागैनो अबुबो कासुजाखा ओंखाय बुनि दफानि बरक बा काहामसे बिलाय ताबुक त्रिपुरा राज्य जे बरक कक बरक सैनाय बा परेनाय आबो 80% 90% न रोमान स्क्रिप्ट बायनो पपर थकजागो सुबु सुइ थकजागो आबनि बिसिंनो सुंताय वनुखा जे एकटा सेक्शन ख्रिस्टान रक कैथोलिक उंथं बैप्टिस्ट उंथं बंनि एलएम बाबो रोमान स्क्रिप्ट बाय कक बरक सैनो बरक काइतर नि कक थाइबो सुलिलाय तंलायो आं ताइबो नुखा बयदा गिरक फानो बरक कक बरक बाय कीर्तन द साबखा ओ कक बरक बाय कीर्तन सुइपुरु रोमान स्क्रिप्ट बायनो आं सुइमारक नु आबखे इजी तानिके कम्पिउटार सुइतगो हायं गनाङै बरक सहजे सुनथगो जे कुनु बरक रक फातारनि फाइनै बरक रक फानो कक बरक सुरुमनानि हिंकाय बंनो सरया सरया क ख ग ग फुरुंगैति साखायसे बिसाद बिसिंनि उलो सरया सरया क ख ग ग सुरुंखायसे ब आनि भाषा सुरुंना हिंकाय आबो लेवै थाङो आबो पीर जागिया आबोनि बागैनो रोमान स्क्रिप्ट बाय कक बरक सुइका हिंकाय परीक्षा हिंकाय आबो ताइसा परे थगो सुइतगो कम्पिउटाराइज जुग तागबा कम्पिउटार नि बिसिंगो चिठी रक सुइमानि जे कुनु जागा मेसेज रिहन माने हिंकाय आबो रोमान स्क्रिप्ट बायनो सुयो आंनुखा जे बरक देवनागरिक न साजागनाय फानो अफिसो आसुक सिगा हंकाय रोमान स्क्रिप्ट बायनो सुइबेले अफिसो रोमान स्क्रिप्ट बायनो इंग्लिश बायनो सुइलाइबेले स्क्रिप्ट रोमान ने ए नितिबि जेट पर्यंत का रोमान स्क्रिप्ट रूम शहर निसिमि सेमानि भाषा हंकाय इंग्लिश हंकाय इंग्रेज रक आसु कुसुक दफा सिजाक दफा से रूम रगनि नाहारैसे बंनि ओ स्क्रिप्ट न सलक नाहारैसे बंनि भाषा डेभलप खाइ तंग हंकाय सुं इ कुना क्लाइ तंग जाक बलं बिसिंग त्रिपुरा सारक ब ओ कक थाइनो नाहारै सुयै सिनि कक थाइ रगनो सगय जागाव सगरि खांकाय खति तामबा आमतै हिनमानसे आवन बागैनो जेबरक वान सुंनाय सिकुरुम आं नंनि चैनल नंनि मीडिया नि बिसिंति आं सिदानि मुसुंगो इ बदल हामिया इ बरक हामिया आबोनि कगया असल कई लीडरशिप डायनामिक लीडरशिप नि ऊपर डिपेंड खायो आबो नुं बीजेपी देखलाय कांग्रेस देखलाय सीपीएम देखलाय हाया नुं तामनाय फेवरेबल बजागा आनि भाषानो काखलुक तनि देले बुइनि बरक दे नाखि आनि बरक आनि भाषानो काखलुक तनि खानकाय बुइनि तामला तामो लॉस आबन मानाय नाय गाय बुइनि दफानि बरक तो निनि आबना सिननाय न निनि दफानि बरक से ताम आबनो कासलेरी आवन बगैना आं सानानै मुसुङो जे बरक कक बरक न हामजाक नाय हिंकाय मैक्सिमम न 80% एबाब न दुईटा भाषा कमिशन नि इभेन ताबुक रोमान स्क्रिप्ट बायनो कक बरक न सुइका खांकाय परे खांकाय चाबो ताबुक त्रिपुरा यूनिवर्सिटी वसे कक बरक न रोमान स्क्रिप्ट बायबो हिंकाय बांग्ला स्क्रिप्ट बायबो परीक्षा बो नाय तंग प्रश्न बो खलायो प्रश्न उत्तर ने आंसर न मार्किंग खलाय हंकाय सीबीएसई ता मुंगिया तंगनाय बा टीबीएसई ता मुंगिया उं तंगनाय बा आबनि बागैनो सालायै ताइसा रेक्टिफिकेशन उमय दे मान उमय फान मानो
abo tai unglia haya kawan bagai no salaina ni jora pai thagya salaina ni jora scoop tongkho je salaina musum nai rok ukulugo tongya woi buskang ni bere mo phayai jong salaina nangkha asuk laina ni jora ungkha ang wansugo suikurung rok sabatong wansukurung rok sabatong sabokok sanai angoro ke nabo ang samani rok nugyakho ngai nung kok satani nini slide dera nung kok satani nini wansuk mani yapri kasleno nung kok satani nini asuk thaide kepleno nung kok satani nini asuk tongmani jaga de kusuk nisimi haseungno aborok no wansugole nini wansuk man no abo imang ni muk thango tai khlaimiya awon bagai no ang sanani musingya abo kaisa ongkoni haino Khoroktham যুদ্ধ হাইন Khoroktham যুদ্ধ যিনি উঙ্কসং মহাভারত অর্জুন সংবাই কৌরব রক যে নাংলাই মানে অ নাংলাই মানে দল বাই বিরোধী দল আবার সব সময় নাংলাইনো তংখ Khoroktham তাগো পাইয়াখো Khoroktham পাই থাঙ্কাইয়া পৃথিবীও Khoroktham আবার एग्जांपल से অমতি খলেনে নাংলাই তং নাইনাই বাই সাননাই নাইনাইনো বাহেকলাই খসরিমান সাননাইনো বাহেকলাই আং কমরিমান অমতে তংগইনো aboni bisingtine chung bahai klai mannani jaga lama bahai klai chung srai klai sanoi chini je wan sugman na thinangni borok rokno chini tabuni srai rokno thinangot langoi bahai klai e kok thaino phuadani abole jotto intellectual jotto wan sukurumni dorkar asugoi tongnani jorali hine ang nongni media ni bisingti sanamusung engkene nungje thasing saka 1989 Bahasa Komisi Nasional sudah dan dia Magendra Jomatiano file okroine approval kasujaka. Ini kokbai. Approval sini barono kasuta. 2018 wo je pro biblabit ni Haphang Chief Minister tongpro approval sini borok MLN kasuka. Kabu je 2023 norok ni BJP Haphang gotong nai kabu jono jati murca ni bakal tike tamne bagi siring tong. Apni tamu movement abo tiklai dika abo salaiyakho abo salai tong bisingo engkai salaimani bagoino to pag porjonto lama tongkho salaiyaya salaimani bisingtino lama tongkho engka abo salai tongo abo paithak thangka abo tai lama korika lama mothakjak thangka haiya salai tongo aboni bagoino abo ba roman script no tabu khaina engkai sudu BJP jonojati ni simi daiya CPM ungthong Congress ungthong jotone ungthong Bangla script no Bangla bhasha no develop khlainam bagai শুধু BJP khlainai borok rok yebele jotone bole aro thursa hine chiri ayo je tumi tongmani je tabo mothani phasingti bo kabama khorang pisai tong kabama kamiam sani NGO ko amai khorang pisai tong ke tabo ung tongman jaro je barning isung tongmani KOKBOROK ruman script no tui amno tui norok ni phasingte jonojati mochani phasingte tamo kon step na harjak na harjak nai de naharai tongo salai tongo ang tabu nong ni media ni bisingti kok sama abo naharjang manta bui saya pan sable abo kaisa step nong ni bisingti bui sitong nong ni bisingti bui surung sitong nge tabuk to যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি বার শেষ নেই মানে হাহাই abo chung saiman ble yak khai tongphane ni bakhana khaimai able bukhuk na muthu riwai makol na muthu difana ni pholana to muthu mai able abo boiragi rok gan sama resabmani hahai ang sanan musungo hat bandibe pau bandibe mon bandibe kemone mahahai engkani ni chuk bandibe muk bandibe poran bandibe kemone nung sanan musungman nung saya hangkai ungya abunang saka abo je bujinai to buji thong buji ata bo jesu khanaphan bujiliya nini asuk thaino keplenani bagai abo kiriya boy nini sathaino saya hangkai abo nini losya abo nini besab betui busuk bongni solos gai nung kok thaisa sakaino nini yakung ni yaphatala ni ha kemaya ungnai hingga ba nung tanu bagai saya tongai ba borong jotono thinai sabla hamurung na phaiba কত বিজ্ঞানী রক যত থুই থাকবাই বলে নিনি সাফাইনো নং সায়া হংকাই আবো তামনি বাগাই উংনাইবা যে বরক সানানি জায়গা সায়া মতকবান জায়গা মতকয়া পুগমান জায়গা পুগয়া সিতুতি সায়া হংকাই আবো সিয়া হাইনো
Awan bagayno je borok ni kok thai nangmani jagabo nangnai hingkai nangmani jaga nangri thong obti hini angwan sugota hingkai ang nugya ti pramothang thong TSF ungthong TISF ungthong NGO ungthong bibinno society ungthong buko ang nugya bla ang thaisa mungse samanya ko hingkai awan bagayno borok pordani uklogni baskang phai bai khaisau Kita tahu kabang ma media rok ni bisingo intellectual hakeba advocate ni bisin ti kabang ma hai. Right to Language is the Atrocity Act 1989. The right daw tongo kebo ni language othai no seri mania. Abo tu ni 1989 ni je is the Atrocity Act ni bisin ti language na ti je case claimano affair claimano ne je kabanga ko asailai to mani je chini tabo doctor CM doctor manik saha je abo hake kaisani ko khaina binai khamani na affair claimano ne je ko ngi awai ngi to mani abo tu ine nungbo hake apphio mona je basana tu je kono boro dok amti khlaikana ke ai rai dawo thangi abo no affair claimano mani na সংবিধান ni ain kanon ব্যাপার tang bisi sia je senior aboi siga ke tam su lekhaba ain ni lamati thanai neta ni lamati samung khlainai nung khlaimano hi sai tong hungkai tam khlaiaba abona ang bar sao moyur bolongo musaya pong khola jaga se musao peacock never dance in a jungle peacock dance in open place hingkai bobini o bakarang nang hingkai bolong ni officer officer nang nung khlaiman hingkai tam su lekhaba dito hobe korte hobe ami kormu hingkai nungbufor hinai ba khlaina manono sab yak khai tong khaba ga abo borok khlaya hingkai sititui bo khlaya hingkai siani hletai bo adam da kubuk phano da katal phano samung tangjagya hingkai damra ni hlibo samung sugya gila MA pass BA pass tongle chungtui lekhapara rungyase khapang phiagai kalai kithi khlaiai waisa gari bokhok jaga waisa kaslewo khlai sagoya khlai tong hangkai sinai boror re tani porda uklok tong abo pap ni samungla aron bagai nang hino many hands together nini man thaina nung sanani bagai nini san thaina nung sanani bagai nung bodol abo patoria bodol tini tongo tini keri nini chair tini tongo tini keri nini bosong to tongle bosong ni wana tanoi nung jekono jaga phano nung lang thangde wana ব্যবহার থাকে কিন্তু wa bosong no to phuisa khai chaya phuise khlai to nani bagai to obo sabani dai ba jotoni na dai aro tabu nini pok thai kama ka hangkai CPM গণমুক্তি পরিষদ ni borok khaba ba senaba nini kok thai kama ka hangkai nini Tripura mothani borok hangkai abo khatorjak dengnaba nini kok thai kama ka hangkai BJP জনজাতি মোর্চানি borok rok hangkai kopalo ko sungnai haideba jati sungnai deba aboni kok sao nini bhashano protection khlaini bagai Bangladesh বাংলা ভাষানো আন্দোলন খাইতে না তো তিনি পাকিস্তান বাই বাংলাদেশ আলাদা অঙ্গই 1972 71 বরক স্বাধীন বাংলাদেশ বানবলে তিনি ভাষা আন্দোলন বিসিমতিনি ফাইবলে এখানে এই ভাষা আন্দোলনের জায়গাও থরুকসা বাই হিন্দু বাঙালি বাই বাঙালি মুসলিম বলে টানলাই থুইলাই বলে কিন্তু ককবান জৈন থানসা খাইনা বাই হেনকাই বরক যত পাকিস্তানি বিরুদ্ধে আন্দোলন খাইকাবলে আর রাজনীতি কোক ছায়া রাজনীতি আবার রাজনীতি লামা রাজনীতি তংনাই পলিটিক্স লামা তংনাই নিনি হুকুমু মুকুমু ওয়ানসুকমুং আবো নিনি লামা তুইন চলে নাই তাম বিজেপি তংখাংকাই সিপিএম কংগ্রেস তংখাংকাই नोंमा मुया आमंद्रु पगनाय देबो आं आगेबो साबला नोंमा निने चाखतुइ मसदें पगनाय देबो पखांगा अब नं निने बसाबतुइनो थिनां निने बसंनो ततरा सेबो हाकर दामा हाइबला आउन बागैनो हिनो जरानो कक सानाय हाइया जरानो आं नोंसे नामना नांनाय यागो गरि दंगो जरानो मेनेज खालायसं सामुं खालायबिया थोथाय गाहाम दंगो मुक्ति थांगिया आमति दंले ठीक आमति हायना
jora no naising tongya tabuk se jora. This is the right time. Hinai angkai wansugota. Karena nini kogno chungtai accept khlailia hiya. Bharatiya Janata Party, political party, emon ekta party. Borok ni bakhana wansugo. Tini khlaifana tai nina rectification ungi mano. Tini haifana tai nina ungi mano. BJP hai ni Tripura Sarok ni protection khlaidani bagai je naimani abo tai kuni political party naiya. Gabun bagai na ang sanan musungo. Je sannai aborok bo jaga korokha. Je tabuk বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি ও গোবাং এমএলএ রক দङ আবো বমটি খ্লাই আগম গানাং যে বরক রক আগেও রোমান স্ক্রিপ্ট চাইয়া দেবনাগরী খি চাও কগওয়ানজি খি চাও হিनै সাবর খাপাং স্রাংরিনান বাগৈবা আমতি কক সাকা আংতো সিয়া কিন্তু অ বরক রক তাবুক নিনি রাজনীতি বা পলিটিক্স ni বেরেমো politics ni lai remo bo jaga tong abo jotono sihoro awon bagai no nini inner quality the intellectual bising ni dieta nini wansuk mani no ni khumni bahai no abo nungno de pinai naga pia bongrai de pinai pia bongrai pia hangkai nobar ba phana ma pinai abole sabo hangkai awon bagai no jorano naising ta tong de yago gori kantutui nung 11টা মিটিং হিসাকা ইয়াগো খে গরি তঙ্গ nung thang soi খে 12টা অমতুই নগ লিডারশিপ বা অমতুই রক ওয়ানসুক পুরুং রক নগ আসুক তা তঙ্গা সিত তো দরা খসরি ফাইকা जों পাইথাক ফাসিং थांनाय छिनाय পাইথাক सुमुं गायसा तंनाय जे रोमान स्क्रिप्ट साननाय तिप्रासा दफा र सानना रिया कोनो बागै माइया अकबे साननाय नों जे आसो एक्सप्लेन खाय तंगने जे माने ताबु बजारा तंगको सालायनायनि বা সামলাयनानै सामनाय बरक सानखाय रोंनाय बरक बाय सामनाय बरक मिलिलायखे जे सामनाय मानलायि मानो जे नोंखौ कक सानानाय माने जे रोमान स्क्रिप्ट नते तिप्रासा द खरक सानमुंगो रोंयाखौ आबुदनो दान सानानाय नुकुरनो क्लियर के सारि बुकु जों बाहायके बबाहाय सिनि जरा आबुके चबा रोमान स्क्रिप्ट ति द चबा खाया नाका दा लिगेल फासिनो थांना पाइथाक सुमुं किसा क्लियर के सानबायको nung to kok samsung mani abo anau elem bagose mane khichoni ri bahai ma tongsu Israel do pharok bongni hawo thangnani bagai Egypt ni 40 din bai thangna nangma jagao 40 bosor nangkhapung kaisa ba kaisa satonlai saklai lemani jaga himnani rongya buini do phani bagai ya bongni ngoni bagai 1988 bosin borong bagai mayo 2018 bosin borong bagai mayo gabo sanan borungya nana borungya buja nade ni sai tongla ke tabu bharat borsho jotoni maya ganang heke tabu final decision nanai dofa bosong hoda mukmu hukumu jeni prime minister Narendra Modi bai Amit Shah final decision now nation building nation protection ni final decision now IPF ni netarok yong en singtong nebar babung thong borok bai asugo bosawo ungoi kok sawoi ani dofa hoda mukmu hukumu hayungkha norok hai khlai klangjadi nei thaisamu sawiyabla nugya kho ang tabuk bo Tripura rajyoni jotoni ungko hangkai bubagra tabuk Tripura mothani bole aro thangoi orose phaika hangkai BJP ni borok no yokhak suka khlai tui khani ar khlai JP nada songno rohoro Delhi thanga ang omtui nango tabu to greater Tripura leni kok thai kurikha tabu tamonang awar pane sawai karon ani kok ano sinia kho bodol hinei phano se ano si sinia khona kusuk ni BJP netarok Tripura ni sini phano bongna to sini bole amuk nango greater Tripura len boria union territory boria abo hi sajak phai phano tamle rimanla nong amuk risidi dakti hinai specific saman kuri khobla samanle tam sakaba angnu khamle lazimang singjase aro siar kaham jaga rijagyau siar kaham khlai setting khlai jagya siar kaham ria hinche walk out khlai phai blei 13 jon MLA aro ani amuk nango hinai sai phaiman angnu gya bla abti khlai thongta kaawani bagai no
যে borok rok khapang srangai je borok no rohormani au abole chawanu hangka abose chaibo saya phong jemon chung salangli aphano tai kebun bodol de sana hangka abo tai saya ungko hai tokha bosa hai tokha tok tuing ko furke phudulu dulung phong tokha wansuk phong abole boga hai purani himani toruruk samruruk phong din baluruk taljudang ruruk sebla abon bagena abu raiko jungna hai sanjang ruruk khanai phengsa ruruk Boloka horung hangga buah se kolok ongkor payah mahai. Abo share kahamni bagoi de, rangni bagoi de, position kahamni bagoi de. Hingga abo sini je long range naharbani abo poglai thango. Hingga tabuk sung to ঠিক jago ma sogoya, sogoilia, sogene bo nanglia. Karon jebabe lengsuka life nung jaga TSF ni general secretary hinai nung andolon khlai phay nung se file sakomi khibo. Abo তথ্য কুরিফানো তথ্য আছে প্রমাণ নাই হিমানি হাহাই আবো যতটা সিও আপরেন টিএসএফ সিও আপরেন টিকেএস সিও ইয়ং এনসি বারবার সালাক অক কথাং তংনি গিলা তঙ্গ দা মন্ত সং যতটা সাও টিএসএফ খাইনি আফ্রো দা মন্ত আফ্রো মন্ত কলে টিএসএফ নি আফ্রো জলে লাयो দা শ্রীদান টিএসএফ নি আফ্রো ও জরনা হাইং লাयो সুংখা আফ্রো কলেজ লেভেল তঙ্গ স্টুডেন্ট টিএসএফ খাইছো সুংখানাওই সুং থামজি চাও Gai abo sung sanna barungya adai khlaina barungya aphai sung tongka kaun bagai no strong leadership tabuk to bubagrane bisingti phaigang kai sung asai tongo ungthong tabuk BJP ni bisingti jengmani ungkha bongni bisingti jengmani ungthong taifano dofa bera khajak tong gura khajak tong amti se naibule gai BJP rina musung tongmani jorawo nung sanna nerungya hangkai ungyable je jaga ke ni nogo phano cheni mohan bhagawat phaya rajbari phaibla kono borok phano appoint nanan hangkai maser por mas appoint nanan nango bubagara khai tini phaika hangkai tini no cheni prime minister be malaiman bla tini no cheni amit shah ji be malaiman bla borok seri nai tabo hangka o jagao jodi chung jotono mili hoy chung ইতিহাস ni karone laibumani bisingti khlai chung age kabang tongmani khosokha raja bai duli bai palki bai tongmani chung tabo BPL antordaya katmangti chongjakha ngai chung age kabang tongmani tabo khosokha chung tabo age ganang tongmani talukdar tongmani o talukdar ni yak rogo tabo BPL ni antordaya annapurna ni ration card bangsei o babu ne chung saina nangkha je thangmalai tongnai rok khwai hingkai age khwai mai ganang sodor rang ganang hi hinjago talukdar bosong tabo talukdar ni bosong rok rega katui matong siria talukdar phenadai talukdar nato talukdar ramkumar talukdar bangse khwai hingkai durun jaga eventually tribal welfare minister bikas songni ba 200 kani jaga tongta tabu tongo ganang mangse hingkai o borok rok tabuk tam tong hingkai jotona hangsajak ram prajak lengjak kono sabjak yang tongkha aboni bagai no je kurung rok bos kango phayo sabja sitong nin to chung to ang to begiar tong gaun bagai no jorano kok hasinai ya jorana nungse abo matom tululuk jora nungse namna nangnai je kurung rok nin lai tabo kon kok o jaga